पढ़े उसको। तो आइए शुरू करते हैं। आइना हामिद। सयाती बाद कलीलिन इंशाअल्लाह रअयतुहु व हुवा यदखुलुल हम्मामा। वो तर्जुमा भी थोड़ी देर बाद आएगा इंशाअल्लाह, मैंने उसे देखा इस हाल में कि वो हम्माम में दाखिल हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। जो कॉन्सेप्ट हम कवर कर रहे हैं, हम वाव के मुख्तलिफ माने देखेंगे। तो जिस सेंटेंस में भी वाव आएगा हम चेक करके बताएंगे क्या ये वाव अतफ का है या कसम का है या हाल का। 3 बेसिक वाव्स को हम डिफाइन करेंगे। तो शहजाद साहब, इसमें वाव 2 जगह पे आया, ये एक जगह पे आया है? एक ही तो जगह बता, पर जी हाल वाला है, बताइए। यहाँ हाल पर वाला। ये वाव हाल वाला है। और जब वाव हाल वाला आएगा तो उसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसके बाद एक जुमला पूरा आएगा जो जुमला इस्मिया है। जी। और जुमला इस्मिया का जो सेकंड पार्ट है, खबर वाली पार्ट है, वो कई अंदाज में आ सकती है, जिसमें से एक अंदाज जो है वो अगर फेल मुजारे यानी अगर वो जुमला फेलिया है तो फेल मुजारे की शक्ल में आएगा, लेकिन तर्जमा उसका माजी में होगा। तो एक दफा फिर तर्जमा कर दीजिए। रायतुहु व हुवा यदखुलुल हम्माम। मैंने उसको देखा इस हाल में कि वो हम्माम में बाथरूम में दाखिल हो रहा था। व आइना हमजा। यहाँ पर जो ये वाव है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये शुरू सेंटेंसेस से हो रहा है वाव से, लेकिन हमने अभी जो पढ़ा है वो यही है कि जी वो अतफ करता है पिछले वाले सेंटेंस पे, कि जैसे आईना हामिद है उसके साथ अतफ है वो आईना हमजा। चले जी। तो फैसल खरज मिनल फस्ल व हुवा यहमिलु कुतुबहु अज़ुन्नु अन्नहु रजअ इलल महजा। वो क्लासरूम से निकला इस हाल में कि उसने किताबें उठाई हुई थी। मेरा ख्याल है कि वो हॉस्टल लौट गया है, हॉस्टल की तरफ चला गया है। मुआविया ने कहा रअयतुहु व हुवा यदखुलुल मुस्तौसफ़ा लअल्लहु मरीज़ुन। मैंने उसे देखा इस हाल में कि वो क्लिनिक में दाखिल हो रहा था, मुझे डर है कि वो बीमार है। करेक्ट। यहाँ पर अल्लाह यहाँ की भी पर प्रैक्टिस हो गई। जी बताइए। जी, यहाँ पे सर वाव आया है पहले वहुवा यहमिलु कुतुबहु में, तो ये वाला वाव भी हाल वाला है। और दूसरी दफा वाव आया है वहुवा यदखुलुल मुस्तौसफ, ये वाव भी हाल वाला है। राइट। और अल्लाह की प्रैक्टिस आई है वो भी बता दीजिए। जी। लअल्ला हमने पढ़ रहे हैं इसमें कि लअल्ला 2 मानों में इस्तेमाल होता है। एक माना उम्मीद वाला और उसको तरज्जी बोला जाता है, और एक माना खौफ वाला जिसमें जिसको इशफाक बोला जाता है। तो यहाँ पर लअल्ला इशफाक के माना में आया है कि मुझे डर है, शायद के अंदर डर वाला माना मौजूद है कि मुझे खौफ है कि वो बीमार है। तो लअल्ला का इसम हु हो जाएगा और मरीदुन उसकी खबर हो जाएगी। माशाल्लाह। शफाहुल्लाहु मता रजातुम मिन मक्का या इखवान। अल्लाह उसको शिफा दे, तुम सब कब लौटे मक्का से ए भाइयों। तो यहाँ पर तीसरा कॉन्सेप्ट है कि शफाहुल्लाहु, ये एक जुमला है जिसमें फेल फाइल मफूल, शफा फेल माजी है, अल्लाह इसका फाइल है, हु मफूल है। और ये जो दुआई कलिमात हैं ये अक्सर माजी के सीगे में होते हैं, यानी मुराद ये है कि ऐसी दुआ कि जैसे कि ये हो ही गई, यानी अल्लाह उसको शफा दे। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं अल्लाह से, लेकिन इसके जो फेल इस्तेमाल होता है वो माजी का इस्तेमाल होता है। मता रजा तो मिन मक्का था या इख्वान, सिंपल क्वेश्चन है, तुम सब कब लौटे मक्का से ए भाइयों। रजाना मसा अमसी, हम कल शाम लौटे थे, हम कल शाम लौटे। खरजना में मक्का था वशम्सु तत्लु, हम मक्का से निकले इस हाल में कि सूरज तुलू हो रहा था। व वसलना तय्यबत तय्यबत वन्नासु यखरुजून मिनल मस्जिदिन नबवी बाद सलात ज़ुहर, और हम पहुंचे मदीना तय्यबा में
اس حال میں کہ لوگ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے ظہر کی نماز کے بعد. تو یہاں پر بھی 2 مرتبہ واو ہے، 3 مرتبہ ہے واو. ایک مرتبہ آ رہا ہے والشمس تطلع، یہ واو حال والا ہے، اور ووصلنا میں جو واو ہے یہ عطف ہے، اور والناس یخرجون میں پھر واو حال والا ہے. جزاک اللہ خیر. اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو حال والا جملہ ہے وہ جملہ اسمیہ ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ ہے مبتدا جو کہ ایز اسم ہے، اور جو خبر والا پورشن ہے وہ کیا ہے؟ فعل اور فعل مضارع کی صورت، فعل مضارع کی صورت میں ہے. تقبل اللہ عمرتکم، یہ دوبارہ دعائی کلمات ہیں. تقبل اللہ، اللہ قبول کرے، عمرتکم تمہارے عمرے کو، تم سب کے عمرے کو. تو یہاں پر بھی تقبل یعنی یہ. اچھا اس میں ایک بات اور ہم فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں کہ جو بھی فعل آ رہا ہے اس کی ہمیں جو بیسکلی کم از کم ماضی، مضارع اور مصدر اور باب جو ہے وہ ہماری نالج میں ہے. اگر کسی اسٹوڈنٹ کو اس پہ شک ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے تاکہ یہ کلیریفائی رہے. تو اس سے پچھلے والے جملے میں میرا خیال ہے سارے فعل جی رجعنا، رجع یرجع، اور جی رجوع مصدر ہے. ٹھیک ہے. اور خرجنا، خرج یخرج نصارہ کے پیٹرن پر خروج مصدر ہے. اور تطلع، طلع یطلع، طلوع مصدر ہے. یخرجون پھر خرج یخرج ہے. وصلنا، وصل یصل، ضرب کا پیٹرن وعد یعید کی طرح، اور اس کا مصدر بھی وصول ہے. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ جو باب ہیں یہ تو ہم نے اس لیول پہ نہیں پڑھے نا، جیسے تفاعیل یا فاؤل اس طرح جو ہوتا ہے وہ ہم نے کسی کلاس میں پڑھے ہیں. اچھا ویری گڈ. شہزاد صاحب ہم نے چونکہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہم نے QCs میں پڑھے ہوئے ہیں. اگر لوگوں نے نہیں پڑھے ہوئے تو آپ نے نا QC 5 میں سر وہ QC 3 میں مزید فی ہی میں پڑھا ہے، لیکن فا عین لام میں کنورٹ کرنا جو ہے وہ اس کی پریکٹس زیادہ نہیں ہے لوگوں کی. تو پھر ہم یہ کریں گے شہزاد صاحب، اس لیسنز میں ہم اس چیز کو اسٹرینتھن کریں گے جو صرف پورشن ہے نا، اور ان کو فا عین لام کے آپ ایک جو ہے نا ہوم ورک بھی نوٹس بھی ترتیب دے دیجئے، اور جتنے بھی ہے نا ہم جس طرح ایک ریفرنس فیل کرتے ہیں جی اس کا ریفرنس جو بتا دیجئے کہ ہم کس ریفرنس سے اس کو یاد کرتے ہیں تاکہ ایک ٹیبل یاد کرنا شروع کر دیں. جی سر. سر ریفرنس کے لیے تو ہم QC 3 والے جو تعلیم اور محاسبہ ہیں اسی کو لے سکتے ہیں. جی اس کو بھی لینا چاہتا ہوں. اور سسٹر میں چاہتا ہوں فا عین لام والے بھی ہم ساتھ ساتھ شروع کریں. یہ والا جو ہے نا اس پہ اپنی ایکسپرٹیز بنانا اتنا مشکل نہیں ہے، تھوڑی سا پریکٹس سے ہو جائے گا. تو اب اس میں جو بھی ایسے نئے افعال آئیں، ہمارا اس لیسن کا مقصد ایک تو اس کے ایکسرسائزز ہوگا، اور ایک ہم دیکھیں گے کون سے ایسے افعال ہیں جو کہ ہمارے لیے نئے ہیں. تو صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے سلمان نے. وی ول ڈو دیٹ انشاءاللہ. اب تقبل اللہ، یہ تقبل تو یہ تفاعل کا پیٹرن ہے. اب اگر نہیں پڑھا تو اب یہ شہزاد صاحب آپ اس کا ٹیبل بنا کر جو ہے نا بتا دیجیے. تدبر پڑھ چکے ہیں تو نہیں، لیکن سب نے جتنے بھی اسٹوڈنٹس کلاس میں سارے QC 3 کر چکے ہوئے ہیں. نہیں سر، اس کلاس میں کچھ ایک دو اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو نہیں، تو وہ ٹیبل ان کے ساتھ شیئر کر لیں گے. شیئر کر تاکہ پھر آپ کہیں گے کہ ہمارا تدبر جو ہے اس کا جو ہے ریفرنس ٹیبل ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. آمین. طلاب نے صرف آمین کہا. آمین ٹھیک ہے. مدرس اقرا الحدیث المکتوب علی السبورۃ یا معاویہ، پڑھ اس حدیث کو جو لکھی ہوئی ہے سبورہ پہ یعنی بلیک بورڈ پہ، اے معاویہ. تو اس میں جو چیز جاننے والی ہے سینٹنس میں اقرا یہ امر ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے اس کے مفعول بھی مفعول ہے، اور منصوب اس کی صفت ہے الحدیث کی.
अल सबूरती या मुआविया, ठीक हो गया। और जी मकतूब जो है कैसे बना, आई एज्यूम के सबको पता होगा, ये कतबा यकतुबु कातिब मकतूब बना है, और इस अंदाज में वी कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट। जी, मुआविया यकीफु व यक़रअु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुआविया खड़ा होता है और पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीफु और यक़रअु दो फ़ाल हैं। वक़फ़ा यकीफु से वकूफ मस्दर है, खड़ा होना, वआदा याईदु की तरह, और यक़रअु में क़रअ यक़रअु फतह का पैटर्न है, क़िराअतन मस्दर आएगा। इकरा व अंत जालिसुन, पढ़ इस हाल में कि तू बैठा हुआ है। वाव हालिया है, उसके बाद जुमला इस्मिया है, अंता मुब्तदा है, जालिसुन उसकी खबर है, और दोनों मिलकर जुमला अल जुमलतुल इस्मिया फी महल्ले नस्ब हाल कहलाएगा। और जालिस जो है जलसा यजलिसु मस्तर इसका जुलूस है, जालिस इस्म फाइल है। मुआविया उरीदु अन अक़रा व अना वाक़िफ़ुन, मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ूं इस हाल में कि मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर उरीदु, अरादा, युरीदु, इरादतुन मस्तर बाब है, बाब इफ़आल आएगा, और यही अरादा ही हमारा रेफरेंस टेबल भी है, पिछली जो पढ़ चुके हैं उसके मुताबिक। और क़रअ यक़रअु दोबारा आ गया, और ये अन अक़रा यहाँ पर मस्तर मुअव्वल उरीदु के लिए मफ़ऊलुन बिही बन रहा है। वाव हालिया, और उसके बाद जुमला इस्मिया हाल, अना मुब्तदा और वाक़िफ़ुन उसकी खबर है, और वाक़िफ़ुन वक़फ़ा यक़ीफ़ु से इस्मुल फ़ाइल आ रहा है। जज़ाकल्लाह खैर। कमा सर तशाउ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर एक बात अस्सलाम। पूछनी थी यहाँ पे जी जी। कि एक तो सर जुमला हालिया का पैटर्न आपने बताया था कि वाव हालिया आएगा, जी फिर जी। मुब्तदा जो है वो ज़मीर की सूरत में होगा और बाद में मुजारे फेल की शक्ल में होगा। लेकिन ये जो पूरा जुमला इसमिया आ रहा है, इसमें भी कोई स्टैंडर्ड पैटर्न है कि सिर्फ जो मुब्तदा खबर काफ़ी है? मुब्तदा खबर जो है ये बेसिक है, लेकिन ये आपने नोट किया यहाँ पे फेल मुजारे नहीं है, तो जी ज़रूरी जी नहीं है कि फेल उसकी खबर फेल मुजारे हो। जी इट कुड बी एनी। और एक्चुअली इसकी डिटेल हम एक और लेसन आएगा हाल की, तो इसकी बहुत सारी तफसीलात और भी आएंगी। तो इस लेसन में जो तफसीलात है उसके मुताबिक आप देखेंगे 2 या 3 तरह के आपको जुमला इसमिया मिलेंगे। इससे पहले आपको मिले हैं जिसके अंदर मुब्तदा के बाद खबर जो है वो फेल मुजारे की सूरत में आई है, यहाँ पर सर, ये मुफरद की सूरत में आई है, और आगे शायद ओके, ज़र्फ की सूरत में भी आएगी। थैंक यू सर। कमा सर ये तशा। कह रहे थे, एक्सक्यूज मी सर, जी ये जी भाई जी। कह रहे थे कि मुब्तदा जब ज़मीर की सूरत में होगा तो नॉट नेसेसरीली ना, ऊपर नॉट है ना नेसेसरी। वशम्सु तत्लु, उसमें मुब्तदा तो शम्स है ना, जी मतलब ऊपर वो तो देखिए। जुमला फेलिया कुछ भी हो सकता है, जुमला फेलिया किसी भी फॉर्म में हो हाँ सकता है, मतलब जाहिर भी जी, हो सकता है इसमें ना। इसम जुमला जाहिर भी हो इस्मिया, सकता है, जुमला जी, इसमिया वाव में। हाल जी के जुमला, बाद जुमला इस्मिया होगा, तो उसमें जी मुब्तदा जी के लिए कोई खास शर्त नहीं है। खबर के लिए शर्त फेल की सूरत में है कि अगर फेल की सूरत में खबर आएगी तो फिर वो फेल मुदारे आएगी, फेल माजी वगैरह नहीं हो सकता। ठीक है। कमा तशाउ, जैसा कि आप चाहें, यानी खड़ा होकर सुनाना चाहें या बैठ के। तो कमा जैसे के, मा तशा जैसे कि आप चाहें, तशाउ शाआ यशाउ। जी जी, अन जाबिरिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अतैतुन नबिय्य व हुवा फिल मस्जिदि फ़क़ाल सल्लि रकअतैनि मुत्तफ़क़ुन अलैहि। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो उन्होंने कहा, मैं आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस हाल में कि वो मस्जिद में थे, बस आपने कहा पढ़ 2 रकातें, और ये इस पर इत्तेफाक किया गया है, मुत्तफ़क़ुन अलैहि, इस पर इत्तेफाक किया गया है। तो इसमें इसमें पहले अगर हम वाव को देखें तो वाव
حالیہ آ رہا ہے وہو فی المسجد میں، اور اس کے بعد جملہ اسمیہ ہے، ہوا مبتدا ہے، اور فی المسجد یہاں پر شبہ جملہ خبر آ رہی ہے. تو یہ جو حال کی خبر کی تیسری صورت ابھی تک آ گئی ہے. ایک فعل مضارع کی صورت میں جملہ جو حال آ رہا ہے اس کی مبتدا کی خبر فعل مضارع کی صورت میں، اور دوسری صورت آئی تھی جالسن اور واقفن اسم مفرد کی صورت میں. اب یہ تیسری صورت ہے جہاں پر شبہ جملہ کی صورت میں خبر آ رہی ہے. اور افعال اس میں قال آیا، قال یقول قول، باب اس کا نصرہ ہے. اور اتا اتیتو اتا یاتی اتیان ضربہ کا پیٹرن ہے. اور صلی صلی یصلی تسلیتن باب تفعیل علمہ والا پیٹرن. اور ہم نے جو اس کا ریفرنس پڑھا ہے جن لوگوں نے کسی میں پڑھا ہوا ہے وہ ہے ولا یولی. اور متفق علیہ، یہ متفق اسم المفعول ہے، اتفق یتفق اتفاق باب افتعال ہے، اور ہمارے لیے ریفرنس اختلف یختلف. Right. أشرح لكم الدرس الآن فاسمعوا ولا تكتبوا شيئا وأنا أشرح. تأتي الواو لمعان كثيرة منها العطف نحو خرج الزبير وحامد، درسنا اليوم السيرة وفقه، أكلت وشربت، ومنها القسم نحو والله ما رأيته، وواو القسم من حروف الجر، ومنها الحال نحو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، أي حال كونه في المسجد. رأيت الحسن وهو يخرج من المكسف، أي حال خروجه منه. وإليكم أمثلة أخرى لواو الحال. میں شرح کرتا ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں، تشریح کرتا ہوں تمہارے لیے اس درس، اس لیسن کو. اب فاسمعوا، تو پس تم سب سنو، ولا تکتبوا شیئا، اور مت لکھو کہ کوئی کچھ بھی، اس حال میں کہ میں جب شرح کر رہا ہوں، ایکسپلین کر رہا ہوں. تاتی الواوی لمعان کثیرہ، واو آتی ہے بہت سارے متعدد معنوں میں آتی ہے. منہا، ان معنوں میں سے ایک ہے العطف. ناو ایگزامپل خرج الزبیر، نکلا زبیر اور حامد نکلے، انہوں نے ایگزٹ کیا. درسنا الیوم السیرہ والفقہ، ہم نے پڑھا آج کے دن سیرہ اور فقہ. اکلت و شربت، میں نے کھایا اور پیا. ومنہا، اور ان میں سے، یعنی ان معنوں میں سے اگلا معنی ہے القسم، اس کا ایگزامپل ہے واللہ، اللہ کی قسم، ما رأیتہ، نہیں دیکھا میں نے اس کو. اور واو القسم من حروف الجر، حروف الجر میں سے ہے. ومنہا، اور ایک اور قسم ہے الحال نحو، فار ایگزامپل اتیت النبی، میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس حال میں کہ وہ ہوا فی المسجد، کہ وہ تھے مسجد میں، یعنی کہ ان کی پریزنس مسجد میں بتائی گئی. رأیت الحسن، میں نے دیکھا حسن کو اس حال میں، وہ ہوا یخرج من المکسف، کہ وہ نکل رہا تھا من المکسف، جو شاپ، ٹک شاپ، یا وہ جو شاپ ہوتی ہے اسکول کی، کینٹین، کیفیٹیریا، کیفیٹیریا بھی کہہ سکتے ہیں، کینٹین بھی کہہ سکتے ہیں، ٹک شاپ بھی کہہ سکتے ہیں. ای حال خروجی ہی، یعنی اس حال میں، اس کے نکلنے کے حال میں اس کو دیکھا. وَإِلَيْكُمْ أَمْثِلَةٌ، اور لے لو مثال، اخرى، اس کے اور علاوہ اور مثالیں، لواو الحال، اور وہ اب نیچے آ رہی ہیں. اچھا وہ کون سی ہے؟ ماتا ابی و انا صغیر، میرے والد فوت ہوئے اس حال میں کہ میں ابھی چھوٹا تھا، بچہ تھا، یعنی میں چھوٹا ہی جب تھا تو میرے والد فوت ہو گئے. دخلت المسجد، سر جی یہ جو وا الیکم ہے، یہاں پہ یہ واو کون سا ہے؟
یہ واو عام عطف ہے. ابھی ایکسپلین واو والوں پہ آتا ہوں, ابھی میں آتا ہوں. سارے واو عام واو ہے عطف والا. تو اس کے بعد ہم واو پہ واپس آتے ہیں 2 جملوں کے بعد, 3 جملوں کے بعد. دخلت المسجد والامام یرکع, میں داخل ہوا مسجد اس حال میں کہ امام رکوع میں تھا. لا تاکل وانت شبعان, مت کھاؤ, تم مت کھاؤ اس حال میں کہ تم بھرے ہوئے ہو, یعنی فل ہو, پیٹ بھرا ہوا ہے. لعلکم فہمتم, کہ امید کرتا ہوں کہ تم سب نے سمجھ لیا ہے, کہ تم سب سمجھ چکے ہو. ہاتی الان مثالا لواو العطف, لے کر آؤ اب ایک مثال واو العطف کی اے ایوب. اچھا آئیے ذرا شروع سے دیکھتے ہیں اور واو کو بھی دیکھتے ہیں, اور کوئی ایسے افعال ہیں. اشرح, شرع یشرع, یہ فتحہ کے باب سے ہے, اور اس کا مصدر شرح, میرا خیال یہی ہے. فسمع سمیع یسمع سے امر ہے, اور لیٹ سے واو کہاں پر آیا؟ ولا تکتبو, یہ واو عطف کا ہے. وانا اشرح, یہ واو حال کا ہے. اس کے بعد آپ کو جملہ اسمیہ مل رہا ہے. انا مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ فعل مضارع کی شکل میں ہے. تات الواو, تاتی یہاں پر عطا یاتی سے ہی تاتی ہے, مؤنث کی ضمیر الواو کے لیے. جتنے بھی حروف ہوتے ہیں ان کو ہم ہمیشہ ان کو مؤنث تصور کرتے ہیں. الف با تا, الواو بھی مؤنث ہے, اس لیے اتاتی الواو. لی معان کثیرہ, کے معنی ہیں بہت سارے, ان میں عطف ہے. اچھا خرج زبیر و حامد, یہ والا واو عطف کا ہے, عطف کی ایگزامپلز ہیں. اور السیرۃ والفقہ, یہ بھی واو عطف کا ہے. اکلت و شربت, یہ بھی واو عطف کا ہے. ومنہا, یہ بھی عطف کا ہے. القسم واللہ, یہ واو قسم کا ہوا واللہ. اور یہ واو جو ہے اس کے بعد دوبارہ عطف کا, وواو القسم من حروف جر. ومنہا, یہ بھی واو عطف کا. اور یہاں پہ اتیت النبی وہوا واو حال کا. اور اسی طرح رأیت الحسن واو حال کا. اور وعلیکم, یہ عام عطف والا حال ہے. اور باقی حال ہم نے کور کر لیے. کوئی کوشچن اس پیراگراف کے متعلق؟ الیکم کے متعلق نیا کانسیپٹ الیکم بھی آیا ہے. ہم نے کانسیپٹس جو یہاں پہ کور کر الیکم سے, یہ مراد ہے, یہ ایسے الفاظ ہیں اسم الفعل کہلاتے ہیں جس کا معنی ہے خذ, کے لیجئے. تو یعنی کہ لیجئے امثال جو ہے, ٹیک سم ایگزامپل, ادر ایگزامپلس. تمہارے پاس ادر ایگزامپل, جی بتائیے. سر یہ جو ہم نے حدیث پڑھی تھی فقال صلی رکعتین, تو اس میں صلی کا کیا پوزیشن ہے؟ مطلب یہ امر ہے یا یہ امر ہے؟ امر ہے. آپ کو اگر آپ کو یاد ہو صلی یصلی اس کا فعل ہے, اس وزن پر ہم نے ولا یولی پڑھا تھا, کیوں شہزاد صاحب؟ جی سر. تو ہم نے سر سل پڑھا تھا امر, تو یہاں زیر کیوں لگ رہی ہے؟ نہیں سلی پڑھا تھا امر. سلی سورۃ الکوثر میں بھی جو آیا ہے. سل تو سوال والا ہوتا ہے, آج سل بنی اسرائیل, پوچھو, وہ سین والا ہے. لام سل ہے. جی جی ٹھیک ہے, تھینک یو. ٹھیک ہے. اچھا سر, جی جی ہم نے پڑھا کہ جب جملہ حالیہ حال ہوتا ہے, جملہ حال وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے, اور اس کی خبر جو ہے وہ اگر فعل کی فارم میں آ رہی ہوتی ہے تو فعل مضارع ہوتی ہے, اور اس کا معنی ماضی میں کیا جاتا ہے. جی اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے ولا تکتبوا شیئا, نہ تم لکھو کچھ بھی, وانا اشرح, جب میں بیان کر رہا ہوں. تو اس میں ہم ماضی میں کریں گے تو سینس نہیں بنے گی جملے کی, ہے نا سر؟ نہیں یہاں نہیں بنے گی, کیونکہ دیکھیں لا تکتبو, جو یہاں لا تکتبو کا معنی بھی حال میں ہے, حال میں آ رہا ہے نا, تو ہاں پھر اس کا جو ہے جواب امر ہونے کی وجہ سے یہاں پر وہ امر سوری نہیں کے بعد آ رہا ہے, اس وجہ سے یہاں پر وہ چیز نہیں ہوگی. جی, تو اگر پیچھے جملہ جو اوریجنل جملہ ہے اگر وہ ماضی میں ہو فعل, تو تب اس کا جو مضارع والا معنی ہے جملہ حال میں, تو اس کو ہم ماضی میں لے کے جائیں گے.
اور اگر جی اس طرح کا ہوگا تو ہم اس کو جو ہے وہ اگر فعل امر ہوگا، فعل نہیں ہوگا جو کہ اسپیسیفکلی حال کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں ہم اس کا مضارع جو ہے وہ حال ہی میں لے کے آئیں گے. بلکہ اس سے بیٹر یوں سمجھے کہ جو معنی پیچھے چلا آ رہا ہے اسی وہی کے معنی میں. کنٹینیو ٹھیک کریں، ہے، وہی. صحیح کیونکہ اب جب ہم نے صحیح. ماضی میں بات کر لی تو پھر ہم کہیں گے ہم، ماضی میں پہنچ گئے، جب ہم ماضی میں موجود تھے تب وہ یہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی بالکل. اور لیکن اگر حال میں بات ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کو حال میں ہی رکھیں گے. حال میں ہی رکھیں گے، رائٹ، جی اسی جی حال میں کر تھینک رہا یو، ہے. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. ایکسکیوز می سر، یہ آئی کے معنی کیا ہے؟ کہ آئی کے معنی یعنی جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کتاب ہے، یعنی ایسی چیز جس میں ورک ہے، اس کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے آئی کہتے ہیں عربی میں. یعنی یعنی جو میں یعنی کہہ رہا ہوں نا، یہی اسی کا مطلب یہی ہے. ٹھیک ہے سر. جی شہزاد صاحب. جی لعلکم فہمتم، یہ آپ نے پڑھ لیے. لعلکم ایوب، فہمتم، ہاتی الان مثال بالواو العطف یا ایوب. ایوب ذهبت الى السوق واشتريت اشیاء، میں بازار گیا اور میں نے خریدی چیزیں. تو ذهبت یہاں پر واو آیا، واو عطف والا ہے، واو اشتریت والا، واو عطف ہے. اور فعل اس میں دو استعمال ہوئے، ذهبت، ذهب، یذهب، ذهاب یا ذهاب، اس کا مصدر آتا ہے، فتح کا پیٹرن ہے. اور اشتریت، اشترا، یشتری، اشتراء، یہ باب افتعال ہے، اور اس پیٹرن پر ہم نے اہتدا یہتدی کا باب پریکٹس کیا ہوا ہے. یہاں پر اشیاء ایک نیا لفظ آیا جس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ ممنوع من الصرف ہے، کیونکہ یہ اصل میں اشیاء تھا، افعلاء، انبیاء کی طرح. انبیاء کی طرح، بالکل. اچھا، پچھلے اگزامپل میں لعلکم فہمتم، جہاں بھی لعل آئے گا ہم نے چیک کرنا ہے کیا یہ ترجی ہے یا الاشفاق ہے. تو یہاں پہ لعلکم فہمتم میں ہم ہوپ کر رہے ہیں، امید کر رہے ہیں، تو ترجی ہے. نیکسٹ آگے، احسنتا ہاتی مثال لواو القسم یا معاویہ. احسنتا، یو ہیو ڈن ویری ویل. احسنا یحسن، احسان. ہاتی، لے آؤ مثال واو کی قسم کی، یا معاویہ. جی معاویہ واللہ ما غبت قط، یہاں پر جو اللہ کی قسم میں کبھی بھی ایبسنٹ نہیں ہوا. یہاں پر واو قسم والا آیا ہے، اور فعل اس میں غبت آیا، غابہ یغیب، غیبن، اس کا مصدر ہے زادہ یزید، ہم نے اس پیٹرن پر پڑھا ہوا ہے. اور ایکچوئل باب اگر دیکھیں تو یہ ضربہ یضرب کا پیٹرن ہے. اور قطو جو یہ لفظ ہے یہ تاکید کے لیے آیا. احسنتا ہاتی مثال لواو الحال یا فیصل. ایک کوشچن پلیز. جی جی سر، یہ غابہ یغیبو میں روٹ ورڈز غین، یا اور با ہیں؟ جی 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 غین یا با، جیسے زیادہ میں غاض یا اور دال. زیادہ یزید. تو ریفرنس اس کا زیادہ یزیدو ہے. جی فیصل، دخلت المسجد والامام یخطب، میں داخل ہوا مسجد. ایکسکیوز می سر، یہ جو واو القسم ہے، اس میں اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں واللہ ما رأیتہ، یہاں پر بھی جو فعل ہے وہ ماضی ہے، اور یہاں بھی غبت ماضی ہے. تو کیا یہ قسم جو ہے ماضی کے ساتھ آتی ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. یہ اس کا تعلق، وہ قسم تو یہاں ختم ہو گیا، واللہ اللہ کی قسم. بس آگے کچھ ختم. بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی اب آ گیا واللہ. اچھا، مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے لا آئندہ اغیب زمانے کی قسم بھی. آئندہ ابدا، زمانے، واللہ جیسے لا ہم اغیب واللہ ہاں والعصر ہی کہہ دیتے ہیں، تو پھر تو جو سورہ عصر شروع ہو رہی ہے تو اس میں تو کوئی فعل ماضی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے اس سر، کے تھینک بعد یو. اس کے بعد آپ ایسا جملہ بھی بنا سکتے ہیں جو مستقبل کے لیے واللہ ٹھیک ہے، ادرسو کثیرن، کچھ بھی. صحیح ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو سر.
جی دخلت المسجد والامام یخطب، میں داخل ہوا مسجد میں اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا تھا. احسنتا یہاں ہاتی پر واو جی حال والا ہے. واو حال والا ہے. احسنتا ہاتی مثال آخر یا یونس. طلبت العلم وانا کبیر، میں نے علم حاصل کیا اس حال میں کہ میں بڑا تھا. یہاں بھی واو حال والا آگے، یعنی بڑی عمر میں علم حاصل کیا. بڑی عمر میں. جی احسنتا یا عبید اللہ اذکر آیتن فیہا واون للحال. بہت اچھا تم نے بیان کیا. احسنتا یا عبید اللہ، اے عبید، اے اللہ کے، یعنی اس کا یہ موسٹ پرابلی نام ہے اس کا. اذکر یعنی آیتن فیہا، یاد کر، یعنی ایسی بیان آیت ذکر بیان کرو. کر، ذکر کر ایسی آیت کا جو کہ جس میں واو حال کا آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی. یہاں پر واو آئے ہیں، ایک آیا وماتو، تو وماتو میں جو واو ہے یہ واو عطف والا ہے، اور وہم کفارن یہ واو حال والا ہے. اور اس کے بعد جملہ اسمیہ ہم مبتدا اور کفارن اس کی خبر، اور اس کے بعد لعنت اللہ والملائکتی میں جو واو ہے یہ بھی عطف ہے، والناس میں بھی جو واو ہے یہ عطف ہے، جزاک اور اللہ. اجمعین تاکید کے لیے آ رہا ہے. آئین واو الحال فی هذه الآیہ. فی قوله تعالی وهم کفار. احسنتا بقیہ ثلاث دقائق فہل من سؤال. بہت اچھا کہ بتایا تم نے. باقی اب 3 منٹ رہ گئے ہیں. فہل من سؤال، اچھا یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے. فہل من سؤال کا معنی یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی سوال ہے. تو اس کو یوں سمجھے کہ اگر میں نے عام حالات میں کہنا ہو تو میں کہوں حل عندک سؤال، حل عندک سؤال، کیا تمہارے پاس کوئی کوشچن ہے. تو اس کا ایک آپ یہ کہہ سکیں زیادہ آسن یا زیادہ فصیح عربی میں یہی بات کہنے کے لیے ہم عندک کو اس میں سے محذوف کر دیں گے اور اس کی جگہ پہ من لے آئیں گے. حل من سؤال یعنی اس کا معنی یہی ہوگا کہ کوئی تمہارے پاس سوال ہے، اینی کوشچن. اور اس میں جو خاص چیز دیکھنے والی ہے کہ جو سؤال ہے یہ من کی وجہ سے مجرور ہو گیا ہے، لیکن اصل میں یہ معنی جو ہے وہ دے رہا ہے مبتدا کا سؤال، یعنی کیونکہ عندک سؤال میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کہ یہ محلن مرفوع ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں اس کے اعراب کے متعلق کہ فحل من سؤال، اور ایسے بہت سارے بھی آئیں گے. نیکسٹ معاویہ. نعم لدی سؤال، جی ہاں میرا ایک سوال ہے. ما معنی الحرم فی قوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. الحرم کا کیا معنی ہے اللہ رب العزت کے اس قول میں، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، تم شکار کو قتل نہ کرو اس حال میں کہ تم محرم ہو، جب اس حال میں کہ تم حرم ہو. تو یہاں پر واو آیا ہے، واو حال والا، وانتم حرم. کریکٹ. اور نیا کانسیپٹ آیا لدا کا. جی اندہ کی طرح یہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی جب ملتا ہے ضمیر کے ساتھ تو یہ پھر لدئی ہی، لدیہم، لدئی کا، لدیہ بن جاتا ہے، اور معنی وہی ہے بالکل اندہ والا. معناہا محرمون، مفردہا حرام ای محرم. اس کا معنی ہے محرمون، یعنی محرمون وہ لوگ جنہوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں، پہنے. اس کا مفرد ہے حرام ای محرمون، یعنی ایسا شخص جو احرام کے اندر ہے، اس نے احرام باندھا ہوا ہے. جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو اس کی جزا دے اچھی.
تو یہ بھی دعائی کلمات. تو ہم نے 3 دعائی کلمات پڑھے ہیں اس لیسن میں. یرن الجرس ویخرج المدرس وهو یقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھنٹی بج گئی اور مدرس نکلے وہ ہوا اس حال میں کہ وہ کہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایکسکیوز می سر. جی جی سر ذرا فہل من سؤالن کو اگر آپ دوبارہ ایکسپلین کر دیں کہ اس میں من کی وجہ سے سؤالن زیر آیا تھا, اس کی آپ نے کیا وجہ بتائی؟ اچھا, ہم نے بتایا تھا اگر آپ اس کو دیکھیں حل من سؤالن تو من کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا حالت ہوتی ہے, تو اس نے اپنا جو اعراب لیا ہے وہ من کی وجہ سے لیا ہے اور درست لیا ہے. اب اس کا معنی کیا ہے اس سینٹنس کا؟ وہ یہ معنی ہے کہ جیسے کہ حل من سوال ہے, آپ کسی کو آپ کسی کے پاس جاؤ اور آپ سے پوچھنا اس سے کہ کوئی کوشچن آپ کا ہے تو آپ کہہ سکتے, آپ کہتے ہیں اس کو اینی کوشچن. اب آپ نے مطلب آپ کا یہ اس کا ہے کہ کیا آپ کا کوئی کوشچن ہے, لیکن آپ اس کو شارٹ فارم میں کہتے ہیں اینی کوشچن. تو یہاں پر بھی وہی میتھڈولوجی, ہم کہتے ہیں حل من سؤالن, لیکن آپ کہہ یہ رہے ہیں حل عندک کا سوالن, کہ کیا تمہارا کوئی سوال ہے. سو دونوں کا معنی ایک ہے. یہ ایک یعنی زیادہ فصیح عربی ہے, زیادہ اچھی عربی ہے کہ آپ کہیں کہ ہر, جس طرح آپ کلاس میں بھی ٹیچر سے پوچھنا چاہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ڈو یو ہیو اینی کوسچن, آئی کین سے اینی کوسچن, کوئی سوال. تو معنی اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا آپ کا کوئی سوال ہے. تو یہ ہم اس کے ایگزامپلز اور بھی دیکھیں گے. سو بیسیکلی اٹ از اے وے ٹو رائٹ ڈاؤن ان اے بیٹر وے. تھینک یو سر. ایک سوال میرا بھی تھا سر. جی یہ جو حرم ہے وانتم حرمن, تو حرمن میں یہ جو ہے اس کو ہم کیسے دیکھیں گے, یہ کیا چیز ہے؟ اسم تو ہے لیکن یہ وہ ہے واحد ہے یا جمع ہے؟ مجھے یہی تو بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا مفرد ہے حرامن, مفردها حرامن, یہ جمع ہے, حرمن جمع ہے, اور اس کا معنی ہے محرمون یعنی احرام پہنے ہوئے لوگ جو ہیں. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. ٹھیک, وہی ہے. اب سر یہ جو فحل من سوالن, سر یہ حل کے ساتھ فا کیوں آیا ہے پہلے؟ دیکھیں نا پیچھے سے چلتا ہے آسن تا بقیہ ثلاث دقائق. اب کلاس میں ٹیچر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا, اب رہ گئے 3 منٹ, تو ہے کوئی سوال, تو فحل من سوال یعنی یہ پیچھے سے اس کو رابطہ یہ جوائن کر رہا ہے پچھلے والے کو کانسیپٹ کو, کہ صرف 3 منٹ یہ تھوڑے رہ گئے, 3 منٹ رہ گئے, آپ کوئی سوال ہے بیفور وی کلوز دا کلاس, یہ معنی ہے. ٹھیک. جی فی قولہ تعالی کا کیا مطلب ہے؟ فی قول یعنی تعالی سے یا مراد ہے اللہ تعالی. تعالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ the high. جی یہ بھی فعل ہے بلند. فی قول, سو کیا فی قول ہی یعنی اس کے قول پہ, اس کے قول میں اللہ کے قول, اللہ کی طرف, ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے. جی عربوں کا ویسے سر ایک اصول ہے کہ جب وہ غائب کی ضمیر سنگولر بغیر کسی اس کے استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد موسٹلی اللہ کی ذات ہوتی ہے. اللہ تعالی کا فی قول ہی, اس کے اوپر اور یہ صفت ہے, تعالی صفت ہے اس کی جو کہ یہاں پر حذف ہوا ہے اللہ. جی سسٹر, میں یہ کہتی کہ کیونکہ اس کے اوپر وہ سوال پوچھا ہوا ہے نا کہ اینا واو الحال فی حاذہ الآیہ, کہ کہاں مطلب واو حال کہاں ہے اس آیت میں, تب وہ بتا رہا ہے نا وہم کفار, فی قولہ ہی تب استعمال کیا اس نے. جی اس اللہ تعالیٰ کی اس قول کے اندر موجود ہے. کریکٹ. تو تمارین اب باری باری آپ شہزاد صاحب دیں گے ذرا. جی سر. باری پہلے سر سیدہ کا کیا مطلب ہے؟ شکار. ٹھیک. سسٹر انیس فاطمہ, پہلا سوال, این رأى فیصل حامدا. جی سر, رآہ وہو یدخل الحمام.
اگر سوال کا ترجمہ اور جواب کا ترجمہ دونوں کرتے ہیں أين تو رأى فیصل حامدا، فیصل نے حامد کو کہاں دیکھا؟ جی تو اس کا جواب ہے رآہ، اس نے دیکھا فیصل، یا رآ فیصل بھی ہو سکتا ہے، جی یا رآہ بھی ہو سکتا ہے. جی وہوا يدخل وحامد يدخل الحمام، وَهُوَ يَدْخُلُ یا وہوا الْحَمَّامَ بھی يدخل الحمام. تو اب یہ دو ضمیریں جو ہیں یہ خود ہی پھر انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کون فیصل ہے کون حامد ہے. صحیح. جی نیکسٹ سسٹر نورین برکی. أَيْنَ ذَهَبَ حَمْزَةُ. اینا ذہبا حمزہ، تو حمزہ کہاں گیا؟ ذہبا الی المحجمی، مہجائے وہ نہیں سر الی المحجمی، نہیں مہجعی، نہیں مہجع نہیں گیا ہے. اور سے دیکھیں کہاں گیا وہ. سر یہ اظنہ انہ رجع الی مہجعی، لیکن نیکسٹ بھی دیکھیں نا اس سے آگے کیا ہے. یہ تو اس کا گمان تھا لیکن دوسرے نے اس کو دیکھا ہے. اچھا سر ذہب الی المستوصفہ، مستوصفی الہ آ گیا نا، تو الہ کے بعد مستوصفی ہو گیا. جی وہ گیا یہ فارمیسی یا کلینک، کلینک جی. جی جزاک اللہ. سسٹر اسما خالد. جی سر، متا تھرڈ ہے متا خرجت طلاب من مکہ و متا وصلوا المدینۃ المنورۃ. متا یعنی کب نکلے طالب علم مکہ سے، اور کب وہ لوٹے نہیں پہنچے، سوری پہنچے، وہ پہنچے مدینہ منورہ. سر اس کا ہوگا خرج ہم من مکہ والشمس تطلع. پھر سے شروع سے کریں. خرجہ ہی ہوگا، سوری خرجہ من مکہ. جی خرجت طلاب، چلیں میں لکھتا جاتا ہوں. کریں خرجت طلاب من مکہ والشمس تطلع. خرجت طلاب من مکہ والشمس، اس حال میں کہ سورج طلوع ہو رہا تھا. والشمس تطلع. ٹھیک ہے. ومتا وصلوا، ومتا وصلوا، اور وصلوا المدینۃ المنورۃ بعد صلاۃ الظہر. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک نوٹ کریں، خرج طلابو کی جگہ پر آپ کہہ سکتے ہیں خرجو. خرجہ نہیں کہیں گے نا، جی خرجو کہہ سکتے. ٹھیک. اچھا اس لیسن میں ایک اور بھی چیز ہے کہ کئی دفعہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فعل کے بعد آتا ہے آپ کا صلہ یعنی حرف جر، کئی دفعہ نہیں آتا. تو کئی افعال کے ساتھ جو ہے جس طرح وصلو ہے، یہ الی المدینہ بھی ہو سکتا ہے، الی آ بھی سکتا ہے یہاں پہ، اور الی کے بغیر بھی آ سکتا ہے. تو یہ پریکٹس میں کہنا بتانا بھول گیا جب ہم پڑھ رہے تھے لیسن. تو اس چیز کو بھی آپ دیکھیے گا کہ کہاں پر ضروری ہوتا ہے اور کہاں پر یہ آپشنل ہے. You get that point? وصلوا المدینہ ڈائریکٹ ہے لیکن یہ الی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. جی سر یہ ابھی تھوڑا سا ٹرکی لگتا ہے مجھے، تو کافی لگتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہاں پہ یہ صلے کے طور پہ آئیں گے حرف جر یا حروف جو بھی ہوتے ہیں. یہ ہر ایک اپنا اپنا ہے، تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ وصلہ کے ساتھ عام طور پہ الی آتا ہے، ذہابہ کے ساتھ عام طور پہ آتا ہے، اور یہاں پر کئی جگہ پہ فریحہ کے ساتھ ہم نے کہا تھا نا، فریحہ بھی آتا ہے، فریحہ کے بعد اگر کریں جی. تو یہ آہستہ آہستہ میں یاد ہو جائیں گے. اور کئی دفعہ ان کو چینج کریں تو معنی بالکل الٹ ہو جاتا ہے، ان اگر کر دیں اس کی جگہ.
رغیبہ یرغبو فعل ہے، اس کے ساتھ عن بھی آتا ہے اور الا بھی آتا ہے، تو دونوں میں لیکن معنی چینج ہو کے جاتا ساتھ لی آتا ہے، قالا کے ساتھ لا آتا ہے، لی آتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیسن میں بھی یہ چیز دیکھیں گے کہاں کہاں کون سا ڈائریکٹ آ رہا ہے اور کون سا، تو تاکہ ہم آہستہ آہستہ ہم اس کے ساتھ اپنا یہ ایڈ کر لیں اپنی انفارمیشن کہ آئندہ سے جب ہم سینٹنس بنائیں تو کیا ہمیں ضرورت ہے ساتھ حرف جر کی یا ضرورت نہیں ہے. اسی کو صلہ کہتے ہیں، رائٹ. سو یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے جائیں شہزاد صاحب جہاں پر ضرورت پڑے. صحیح. نیکسٹ نمبر 4 ڈاکٹر افشندہ. من الذی قرأ الحدیث، کون ہے جس نے حدیث پڑھی تھی. ہوا معاویہ، وہ معاویہ ہے. نمبر 5 سسٹر فاخرہ جبین. سر ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کانا معاویتن، کانا معاویتا آئے گا اگر کانا سے سنگل زبر کے ساتھ، اور معاویتو قرأ الحدیث یہ بھی کہہ سکتے ہیں. جی سسٹر فاخرہ. سمپل ہم اس کا نہیں کہہ سکتے ہوا معاویہ تو، یہ تو سب سے آسان ہے نا. میں نے آسان ما مان الحرم فی الآیات الواردات فی الدرس. حرم کا کیا معنی ہے آنے والی آیت میں، سبق میں آنے والی آیت میں حرم کے کیا معنی ہے. وما مفردھا، اور اس کا مفرد کیا ہے. مان الحرم، ایک سیکنڈ یہ معنی نہیں ہوگا، معنی ہوگا. جو ہم کہتے ہیں نا حرم کے کیا معنی نہیں ہے، حرم کے کیا معنی ہے. معنی، اچھا. اور اردو میں بھی معنی؟ جی اردو میں بھی معنی ہی کہیں گے. جی مان الحرم محرمون ومفردها حرام. اچھا ایک دفعہ پھر بولیں، کیا بولا آپ نے شروع سے؟ مان الحرم فی الآیات محرمون وما مفردها. مان الحرم حرم نہیں سر، مان الحرم آپ جیسے بھی لکھا ہوا حرمی، مان الحرمی حرم کے معنی کہ ویسے سر یہ وہ تو نہیں ہے، مرکب اضافی تو نہیں ہے، مطلب لفظ ہے نا یہ. نہیں مرکب اضافی ہی بنے گا. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے. پھر سر مان الحرمی، جی ٹھیک، مان الحرمی فی الآیاتی محرمون، ایسے اس کو کوٹیشنز میں لکھ کے. وما مفردھا محرمون، اس کا مفرد ومفردھا لکھ دیں ڈائریکٹ، ومفردھا محرمون. سوری معنی ومفردھا محرمون، اور اس کا مفرد محرم ہے. آسنتی. نیکسٹ سر نمبر 2 آ گیا تأمل الامثلۃ الآتیۃ لواو الحال. تو یہ تو تأمل ہے. جی آپ نے جتنے بھی نئے فعل آ رہے ہیں نا شہزاد صاحب، تأمل جس طرح ہے تو یہ تفاعل کا پیٹرن ہے، یہ بھی شیئر کر دیں. جی سر. چلو سسٹر فریحہ سجاد. سر اس میں کیا کرنا ہے؟ صرف ان کو پڑھنا ہے، ریڈ ہی کرنا ہے نا. حججت وانا صغیر. ترجمہ کرتی جائیں صاحب. جی ترجمہ کر کے حال بتائیں کہاں پر ہے. جی حججت، میں نے حج کیا، وانا صغیر، اور اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا، یعنی میں نے چھوٹے ہوتے ہوئے حج کیا. اچھا اس میں اگر ہم ساتھ یہ ایڈ کر لیں تو کیا یہ سب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی کہ واو، اگر ہم کہیں واو الحال اور اس کے بعد ہم کہیں جو انا صغیرن جو ہے یہ مبتدا، انا مبتدا ہے، صغیرن خبر ہے،
حالیہ جملہ تو اس کو آخر میں حالیہ کہیں, شروع میں بتا دیں کہ انا مبتدا, صغیر خبر, اور الجملۃ الاسمیہ ہے انا صغیر فی محل نصب حال. شہزاد صاحب کیا یہ فیئر ہے اتنی بات کرنا اس کے بارے میں؟ سب کر لیں گے سر اس پورے جملے کو فی محل نصب بھی کہنا ہے؟ وہ کہنا ہے نا اس کے بعد جو آخر میں کہ الجملۃ الاسمیہ فی محل نصب حال, تو پہلے کہیں واو الحال, انا مبتدا, صغیر خبر, انا صغیر الجملۃ الاسمیہ فی محل نصب حال. Right? Did everybody get that? Next. جی سر اس وقت تو سمجھ آ جاتا ہے, یہ پھر ذرا تھوڑا سا پروسیس کرنا پڑتا ہے نا مائنڈ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ نہیں ہے, کیا میں آپ سے جی مشورہ یہ سب انڈرسٹینڈیبل دے رہا تو ہے سر, ہے تو بہت ہوں آسان سب کے ہے. لیے, کیا سب کے لیے انڈرسٹینڈیبل یہ ہوگا؟ وی آر ناٹ شیور. ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سب سے یہ کہیں کہ جب بھی ایسا سینٹینس آئے اس طرح کا سمپل والا کہ جس کے بعد واو کے بعد آپ نے واو, جس طرح اگلا والا آ رہا ہے واو حال ہے, تو الناسو جو ہے وہ کیا ہے, وہ مبتدا ہے, اور یخرجون خبر, یہ اس کی کوشش کرتے ہیں. چلے کوشش کریں. گڈ, نیکسٹ کس کی باری ہے وہ کوشش کریں. سسٹر غزالہ کلیم. جی سر. دخلت المسجد, میں مسجد میں داخل ہوا. والناس یخرجون منہ, اور لوگ مسجد سے نکل رہے تھے. دوبارہ ترجمہ کریں. ہاں جی, اور لوگ مسجد والناس نہیں دیکھیں ترجمہ کر, جب ترجمہ کر رہی ہیں اگر آپ اور بولیں گے تو پھر وہ اس کا وہ اصل جو اچھا ٹھیک ہے سر, وہ نکل جائے گا نا حال والا. اس حال میں کہ لوگ مسجد سے نکل رہے تھے. بالکل کریکٹ. اور ناسو جو ہے وہ مبتدا ہو گیا, یخرجونا فعل مضارع جو ہے یہ خبر, اور والناس اور منہ جار مجرور. تو یہ جو جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ اور فی محل نصب اور حال. اس کو اگر آپ تین حصوں میں آپ اس کو ڈیوائڈ کر لینا, 3 حصوں سے مراد ہے پہلے واو کو ڈسکرائب کریں, واو الحال, ٹھیک ہو گیا. پھر الناس کو کریں, الناس کیا ہے مبتدا, اور اب مبتدا جب ہو گیا تو اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن الناس ہوا ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں یہ مرفوع ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا. اور علامت و رفع اس کی کیا ہے, ضمہ ہے. تو یہ سارا اس مبتدا کے اندر آ گیا سب کچھ, ٹھیک ہے. اب مبتدا کے بعد خبر آنی ہے, تو خبر جو ہے یہاں پر کیا ہے, جملہ فعلیہ اس کی خبر ہے. یخرجون منہ, یہ پورا ایک جملہ ہے, ٹھیک ہے, اور جملہ فعلیہ ہے. تو جملہ فعلیہ اس کی خبر ہے, تو اس کا کیا اعراب ہوگا, کیونکہ یہ خبر ہے مرفوع ہے بثبوت نون. نہیں وہ تو اس کے اندر ہو گیا, اس کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں. جب ہم نے کہہ دیا یہ خبر ہے جملہ فعلیہ ہے, تو اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ جو ہے, یہ پورا کا پورا جملہ فی محل نصب ہے. نہیں محل نصب نہیں ہے نا, یہ خبر ہے الناس کی, تو اور یہ خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے, تو یہ محل رفع ہوگی. یخرجون منہ جو جملہ فعلیہ ہے یہ محل رفع ہے. کیا سب کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیوں محل رفع ہے؟ یہ یعنی آپ منہ کو بھی شامل کر رہے اس میں؟ نہیں, پورا جملے اس کی بات نہیں ہے. پورا جو جملہ یخرجون منہ, یہ جو جملہ فعلیہ ہے اصل میں تو یہ خبر ہے نا الناس کی. اگری کر رہی ہیں آپ میرے ساتھ؟ تو خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے جی. تو پھر ہم کہیں گے یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ حالت ہے, یعنی یہ فی محل رفع ہے. اچھا ابھی آدھی بات ایکچولی اگر اس کو یوں بیان کریں کہ یخرجون بائی اٹ سیلف فعل کے طور پر بھی مرفوع ہے, تو یہاں پر وہ مرفوع اس کو بیان کریں گے تو وہ کہیں گے مرفوع بثبوت النون ہے. لیکن یخرجون جب بھی فعل آتا ہے تو وہ جملہ فعلیہ خبر یا بن رہا ہے. جب یہ جملہ فعلیہ خبر بن رہا ہے تو اب یہ پورا جملہ ہے, تو اب اس کو ہم فی محل رفع کہیں گے کہ یہ خبر کے طور پر ہے, اس لیے یہ فی محل رفع آ رہا ہے. کیا یہ کانسیپٹ سب کو کلیئر ہو رہا ہے؟ یہ کانسیپٹ جو ہے یعنی آپ یخرجون منہ کو پورا کو فی محل رفع خبر, اور وہ ناس کے لیے ہم اس کو خبر بنا رہے ہیں.
ایگزیکٹلی اب جب یہ بات آپ کر دیں گے, اب تھرڈ پورشن کیا ہے؟ یہ پورا جملہ جو آپ نے بتایا جملہ اسمیہ کون سا آپ بولیں گے؟ جملہ اسمیہ کون سا؟ الناس یخرجون منہ, یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے یہ فی محل نصب حال ہے, رائٹ؟ تو دو دفعہ آپ کو کہنا پڑا فی محل. پہلی دفعہ آپ کو کہنا پڑا کیونکہ آپ نے اس کو بنایا خبر الناس کی, تو یہ فی محل رفع ہے, مرفوع ہے نا, خبر مرفوع ہوتی ہے. لیکن یہاں نظر تو نہیں آ رہی. پہلے والے کیس میں انا صغیرن میں تو سمپل تھا, صغیرن میں تو نظر آ رہی تھی, ہاں تو مفرد ہے. ہاں مطلب اس میں آپ کو فی محل کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ظاہراً مرفوع نظر آ رہی ہے. لیکن پورا جملہ انا صغیرن جو تھا جملہ الاسمیہ تھا فی محل نصب حال. اسی طرح الناس یخرجون منہ ٹوٹل سینٹینس جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے فی محل نصب حال. بس اس کانسیپٹ سے اوپر نہیں جانا, بس یہی کانسیپٹ یہاں تک ہم نے کرنا ہے. نیکسٹ جی حبیب الرحمان صاحب. جی سر. مات الرجل وهو نائم, وہ آدمی مر گیا, مرا ہوا تھا, اور جب وہ مر گیا جب وہ سو رہا تھا. دوبارہ ذرا کریں نا, ایک بندہ سوتی ہوئی حالت میں مر گیا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی جی. ماتا رجلو, بندہ مر گیا اس حال میں کہ وہ سویا ہوا, وہ اس حال میں تھا کہ وہ سویا ہوا تھا, یعنی سوتے میں مر گیا وہ. ٹھیک ہو گیا. آپ نیکسٹ بتائیے. واو حال کہاں ہے؟ واو حالیہ. وہ ہوا نائم, جی یہ حال ہو گیا. اب اس کو ہوا مبتدا نائم, ہوا مبتدا ہے, نائم خبر ہے اس کی, اور یہ جملہ اسمیہ ہے, اور وہ ہوا نائم جو ہے یہ اس کا فی محل رفع ہوا نہیں, خبر فی محل نصب. تین حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کریں. پہلا حصہ ہوگا واو کو صرف ڈسکرائب کریں. واو کون سا ہے؟ واو الحال. واو الحال ختم ہوگی بات. اب نیکسٹ آپ کریں جو آگے جملہ آ رہا ہے اس کو ڈسکرائب کریں. ہوا مبتدا ہے اور نائم خبر. اب یہ ہوا نائم کیا بن گیا؟ الجملۃ الاسمیہ. ٹھیک ہے, ہوا نائم جملۃ الاسمیہ ہے نا پورا. جی جی. تو اب اس جملہ اسمیہ کو کہیں الجملۃ الاسمیہ فی محل نصب حال. یہ بولے سینٹنس. ہوا نائم پورا ہوگا نا, وہ ہوا نائم جو ہے جملہ نہیں صرف ہوا نائم. اچھا, ہوا نائم جملہ اسمیہ محل نصب حال. حال نصب حال. جی جی. ٹھیک. نیکسٹ سسٹر ہنا علی. جی سر. عاشا جدی اکثر من میئتی عام و ماتا و انا صغیر. سر عاشا مطلب گزارنا, زندہ رہے یا گزاری زندگی. جی. جدی میرے دادا اکثر من میئتی عام, مطلب یعنی کتنا عرصہ زندہ رہے میرے دادا, بتائیے. مطلب سال کا زیادہ حصہ. نہیں, میاں کا کیا مانا ہے؟ میاں کیا مطلب؟ میاں 100 سال. سوری 100 سال. 100. تو میرے دادا جو ہے کتنا پھر عرصہ رہے, زندہ رہے؟ 100 سال جو ہے وہ زندہ رہے. 100 سال سے زیادہ. اکثر من. ٹھیک ہے. اکثر من میاتی عام, 100 سال سے زیادہ جیے یا زندہ رہے. وہ ماتا, اور وہ فوت ہوئے. وہ انا صغیر, اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا. ہاں, اس میں 2 واو ہیں. پہلا واو کیا ہے؟ پہلا واو جو ہے وہ عطف ہے. عطف ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا واو جو ہے وہ حال ہے. اور اس کے آگے کیسے کہیں گے آپ اور سینٹنس کو؟ انا جو ہے وہ مبتدا ہے, اور صغیرن اس کی خبر ہے. اور جو پورا جملہ
ہے وہ جملہ اسمیہ فی محل نصب حال. آسنتی، ماشاءاللہ. نیکسٹ. یہ میں چاہتا ہوں کہ سب اس طریقے سے کہہ سکیں. نیکسٹ. یہ نیکسٹ کسی کا نام نہیں ہے، صرف آئی پیڈ آ رہا ہے، تو کائنڈلی اپنا نام بھی بتا دیں. اور آسنتی، صحیح بتایا آپ نے. سب نے سسٹر نزہت ورنی نیکسٹ کر لیں. جی سر سر. میری باری نہیں آئی. آپ کی باری آ رہی ہے، ہم الفابیٹک آرڈر سے چل رہے ہیں، آئے گی انشاءاللہ. طلبت العلم، میں نے علم حاصل کیا، وَأَنَا اس حال میں کہ میں متزوجن میں شادی شدہ تھا. تو واو الحال ہے، انا مبتدا ہے، متزوجن خبر ہے، اور پورا جملۃ الاسمیہ فی محل نصب حال. میرا ایک کوشچن ہے سسٹر سے، جب آپ لوگ ترجمہ کرتے ہیں خاص کر طلب تو والا، تو پھر آپ کہا کریں، مطلب ہے اس کو مونس میں بھی تو جواب دے سکتی ہیں آپ. سر پھر وہ متزوجتن ہوگا، متزوجتن ہو جائے گا نا، اس میں مذکر لکھا ہوا ہے. ہاں یہ تو بات آپ کی صحیح ہے، سوری یو آر کریکٹ. اچھا چلیں، میں بھی یہی نوٹ کر رہی تھی، میں نے دیکھا کہ یہ میں دیکھا نہیں. اچھا چلیں، بہرحال جہاں پاسبل ہو وہاں ضرور کیا کر دیا کریں. اور طلب تو سے مراد جو ہے ایکچولی طلب میں طلب ہے، یعنی I sought knowledge. I seek knowledge. sought. ہاں جی. I sought knowledge. اچھا متزوجن، یہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے. سلمان آر یو وتھ اس؟ ہم چاہتے یہ ہے کہ متزوجن اگر آئے تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ صرف کے لحاظ سے کیا بنتا ہے. ان ٹیبلز ہمارے اتنے اسٹرانگ ہو اس پوائنٹ پہ کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ اسم فاعل ہے اور یہ اس کا جو فعل ہے وہ تزوجہ ہے. I don't know whether we have done this or not. شہزاد صاحب ہم نے یہ کیا ہوا ہے؟ یہ پچھلی بک میں سر کچھ بہت زیادہ نہیں کیا تھا، تھوڑی سی پریکٹس کی تھی سوال. چلے اگر نہیں کیا تو پھر نہ کریں. ٹھیک ہے. نیکسٹ. ایکسکیوز می سر. جی سر، یہ جیسے ہوا مبتدا آیا اور انا، تو اگر اسے ہم ڈیفائن کس طرح کریں گے سر؟ یہ مبتدا ہے اور اس کو مبنی کہیں گے؟ ہاں، اگر آپ نے اس کو فردر ڈیفائن کرنا ہے کہ انا آپ کہیں گے مبتدا، تو اب یہ مرفوع ہوتا ہے رائٹ، لیکن یہ ہے تو مبنی ہے، تو فی جو مبنی ہوتے ہیں ان کو فی محل رفع کہتے ہیں. جی سر، ٹھیک ہے، تھینک یو، جزاک. جی نیکسٹ ہے سسٹر نویدہ یاسمین، نمبر 6. تقرأ الصحیفة وانت تمشی فی الشارع. تم پڑھو، لا تقرأ الصحیفة، ملا کے پڑھیں نا. لا تقرأ الصحیفة وانت تمشی. جب ساکن کو ملاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ لا تقرأ الصحیفة. ماشاءاللہ. مت تم پڑھو صحیفہ یا اخبار. وانت تمشی فی الشارع، و اس حال میں کہ تم سڑک پر چل رہے ہو. واو حالیہ، انت مبتدا، تمشی فی الشارع خبر مضارع. صحیح ہے. اس کو ایسے کریں، تمشی فی الشارع کو آپ نے صحیح کہا. یہ والا یہ کیا ہے؟ یہ جو خبر ہے اس کی، یہ ایک پورا جملہ ہے رائٹ. تو کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ. تو آپ کہیں گے جملہ جو فعلیہ ہے یہ خبر ہے انتا کی، تو یہ کس حال میں ہے؟ فی محل رفع. اور آپ جو پورا سینٹینس ہے انتا تمشی فی الشارع، یہ بن گیا الجملہ الاسمیہ فی محل نصب حال. صحیح ہے سر. وانت تمشی فی الشارع جملہ اسمیہ فی محل نصب حال.
हाल। जी ठीक है, जुमला इस्मिया Next. हालिया। हाल बस ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सिस्टर राहीला अरशद। सर शहजाद, इस दफा हमारा नाम नहीं आया दोनों का। आप लोग शायद उस वक्त नहीं थे बी पे जब हम शुरू कर चुके थे। नहीं, शुरू से मौजूद। नजर नहीं आया आप लोग। चलें अभी सिस्टर राहीला कर लें, फिर नेक्स्ट आपसे करवा लेंगे। जी सर। काला ताला ला तक़रबु सलाता व अंतुम सुकरा। सुकारा सुकारा जी सुकरा सुकारा सुकारा ठीक। काला फेल माजी है। नहीं, अंतुम सुकारा को सिर्फ करें। ठीक है। वाव हालिया है, अंतुम मुब्तदा है और सुकारा उसकी खबर है। और ये पूरा जुमला इस्मिया फी महल नस्बिन जुमलतुल हाल है। सुकारा का एराब कैसे बयान करेंगे? जैसे मूसा का किया था और ईसा का किया था और फतह। सर फी महल ये कौन सा इसम है? इसम हमने दो किस्म इसमें इसम मनकूस है या मकसूर है? इसमें मनकूस है। नहीं, मनकूस तो दूसरे वाले होते हैं ना जिनमें वो सर ये इनसे कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें मकसूर है, ठीक है। नहीं, जिसमें अलिफ का साउंड आए ना, सुकारा मूसा, वो मकसूर है। मकसूर है, और उन सब का एराब तकदीरी है। भाई ये याद कर लें आप, सबसे आसान है। नेक्स्ट डॉक्टर बुशरा आ जाएं जी। नंबर 3 मय्यिज़ वावल अत्फ़ी मिन वाविल हाल फिल जुमलिल आतिया ता खत्तन वाहिदन तहत वाविल अत्फ़ी व खत्तैनी तहत वाविल हाल। डॉक्टर बुशरा। जी सर। डॉक्टर बुशरा अयाज जी, नंबर 1 आप कर लीजिए। आप ये बता भी दें इसका मतलब क्या सारा का? मय्यिज़ वावल अत्फ़ मिन वाविल हाल। जो जुमला है इसमें वाव अतफ और वाव हाल को आपने पहचानना है। और इन्होंने लिखा है अपने पास, आप वाव अतफ के नीचे एक लाइन लगा लें और वाव हाल के नीचे 2 लाइनें। चलो वेरी गुड। सर ये मय्यिज़ का मैंने क्या है? अच्छा देखिए, अब मय्यिज़ टू स्पेसिफाई यानी उसको पहचान लें, उसको तमयीज कर लें। ये मय्यिज़ जो है, अगर आपसे कहा जाए कि ये कौन सा फेल है तो ये वाला भी डिटरमिन करना चाहिए आपको। ये ऐसे ही ऐसे सब्बिह, अल्लिम, सब अल्लिम, तो मय्यिज़ यानी आपस में इसको डिफरेंशिएट कर लें, डिटरमिन कर लें, यानी अलग कर लें, राइट, मय्यिज़ कर लें। इसी का क्या बनेगा मस्दर सिस्टर डॉक्टर अक्षंद? तमयीज। हम पढ़ते हैं ना इसकी तमयीज क्या है, जिसको उर्दू में तमीज कहते हैं। हाँ। बाकी सब बदतमीज होते हैं। और इसको भी हम यूज करते हैं ना, मुमय्यिज करें, उर्दू में भी इस्तेमाल मुमय्यिज करें। बिल्कुल, मुमय्यिज करें, उसको मुमय्यिज करें कह देते हैं, हालांकि मय्यिज होता है वो। जी डॉक्टर बुशरा। डॉक्टर बुशरा अयाज जी। जी सर। खरजल मुदर्रिसु मिनल फसली व ज़हबा इला मक्तबिल मुदीरी। मुदर्रिस क्लास से निकला और मुदीर के ऑफिस की तरफ गया। इसमें वाव अतफ, वाविल अतफ है। माशाल्लाह। आसन। नेक्स्ट। जी सर। जी। दखलतु अला मुदीर व हुवा यक्तुबु। इसमें तर्जुमा पहले कर लें। मैं दाखिल हुआ क्लास में मुदीर के दफ्तर में, वह हुआ यक्तुबु, इस हाल में कि वो किताबें उठाई हुई थी। किताबें उठाई हुई थी, पढ़ रहे थे। यक्तुबु, पढ़ रहे थे। कताबा
लिख रहे यक्तुबु, लिख रहे लिख थे, रहे। लिख रहे थे। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें वाव जो है वो वाव हालिया है, दो लाइनें लगेंगी इसके नीचे। जी अच्छा, इसमें एक और खास बात भी है, दखलतु अला, इसका मतलब एक खास माना बन रहा है। देखिए दखलतु अला यानी ये जो एक्सप्रेशन है कि वो मुदीर, जो आप तर्जमा दुरुस्त किया है कि आप वो मुदीर के पास गए, उसके दफ्तर में गए, उससे मिले, लेकिन कहने का तरीका ये दखलतु अलल मुदीरी, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि मुदीर पर चढ़ दौड़े, बल्कि मुदीर दफ्तर से के अंदर मुलाकात, मतलब दफ्तर में मिले या कहीं पर भी घर पे मिले या उसके एंटर हुए, उसके प्रेमिसेस में एंटर हुए, ठीक उसके पास। नेक्स्ट सिस्टर रुबीना बिलाल, सिस्टर रुबीना बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़फ होने की वजह से ये मजज़ूम हो गया। अच्छा सर ये असल मेरे पास वो फोन आ गया था किसी का, मैं साथ से एक कान से सुन रही थी, मुझे सिर्फ सेंटेंस का नंबर बता दें क्योंकि नंबर 3 नंबर 3 बिस्मिल्लाह। दखल हामिदुन व मुआवियतु वल हसनु अल फस्ल वल मुदर्रिसु यशरहु दरसा। सर इसकी वो तरकीब करनी है? नहीं, तर्जुमा करना है और वाव बताने हैं कौन से हैं। हामिद, मुआविया और हसन दाखिल हुए क्लासरूम में, और मुअल्लिम ये जो टीचर है, बल मुदर्रिस यशरहु दरसा, और वो उसको बयान कर रहे थे सबक को, बयान ही कहेंगे, एक्सप्लेन कर रहे थे, शरह कर रहे थे। ये अतफ है, ये जो वाव है सारे हामिदु व मुआवियतु वल हसनु, ये वाव भी अतफ, ये भी अतफ वाला, ये भी अतफ वाला, बल मुदर्रिसु, और ये भी अतफ वाला वाव, जो ये सब अतफ है। सर ये वाव जो है हालिया ही है, उस वाली अतफ है, सारे अतफ हैं। तर्जुमा कर। देखिए सर तर्जुमा ऐसे ही बन रहा है ना कि दाखिल हुए हामिद, मुआविया और हसन क्लासरूम में, और सर ऐसे भी तो तर्जुमा था, और मुदर्रिस जो थे वो उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, इस हाल में कि वो एक्सप्लेन कर रहे थे। यस, हालिया बन जाएगा जी, हालांकि फिर से हालिया हो जाएगा। वाव हालिया, यही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम के। जी जी। और इसके बाद वाव हालिया, इसके बाद अल मुदर्रिसु ये मुब्तदा बन जाएगा, और इसके बाद यशरा जो है फेल मुजारे, इसकी खबर बन जाएगा, और अदरसा इसका मफूल बिही बन जाएगा। ये पूरा जुमला जो है वाव अल हाल के लिए वो जुमला फी महले नस्बिन जुमला बनेगा। सर ये बोलना नहीं आता अभी। नहीं, इसको ऐसे ना करें, इसको जिस तरह 3 हिस्सों में कर रहे थे ना, वाव को आपने हाल कर दिया, अल मुदर्रिसु को आपने बना दिया मुब्तदा। अब खबर जो है, इसके बाद जो पूरा जुमला आ रहा है ना, यशरहु दरसा, ये पूरा का पूरा जुमला खबर है अल मुदर्रिस का, खबर, राइट। तो ये पूरे का पूरा जुमला जो है यशरहु दरसा, ये जो जुमला फेलिया है, देखिए जुमला फेलिया बन सकता है ना खबर मुब्तदा का, हमने खबर की मुख्तलिफ किस्में कुछ, तो इसको कहेंगे जो कि ये पूरे का पूरा जुमला खबर है, तो इसलिए इसको होगा, इसको मरफू होना चाहिए, तो हम कहेंगे यशरहु दरसा जुमला फेलिया फी महल रफ। अब ये पूरा जुमला जो इस्मिया बनेगा कौन सा, अल मुदर्रिसु यशरहु दरसा, इस पूरे अल जुमलतुल इस्मिया, और ये क्या होगा, फी महल नस्ब। अब ये सर वाव फी महल नस्ब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जी सलीम मियां साहब, नंबर 4। सर अरफुल गतैनिल अनकलीजियाता वल ये नजर नहीं आ रहा सर, फ्रांसीयता फ्रांसीसी वल फ्रांसीयता, मैं जानता हूँ। एक काइंडली एक दफा दोबारा पढ़ लें अगर। आरफुल लुगतैन, आरिफ दोबारा पढ़े, आरिफ है, आरिफुल लुगतैन अल
इनकलीजियता वल फिरंसियता, मैं जानता हूँ जुबानें अंग्रेजी और फ्रांसीसी। दोबारा तर्जुमा करें। लुगतैन का है, आरिफु लुगतैन, एक जी लुगत मैं दोनों लुगतैन, जुबानें जानता हूँ जी, दो मैं जुबान, दोनों जुबानें जी दो जुबानें, दो जी मैं दो जुबानें जानता हूँ, इंग्लिश और फ्रेंच। इसमें वाव जो है वो आतिफा है और जुमला इस्मिया सॉरी फेलिया है। आरफो जो है ये फेल मुजारे और जी आई थिंक इट्स इनफ, काफी है सर, इतना ही करना बस। ओके जी। सैयद सलमान अली। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानी अल वलदु व हुवा यबकी व रजा व हुवा यज़हकु। आया मैं अल वलदु लड़के के पास, दोबारा शुरू करें। जानी वलदु इसको करें पहले, अल वलदु यहाँ तक जानी अल वलदु इसको पहले ट्रांसलेट करें, इस हिस्से को। अब सर जा का मतलब आया ना, आया मैं नहीं जा वो आया ना। अच्छा अब वो आया, तो वो आया, अब जो इसका फाइल है वो किधर है, कौन आया? जा तो हो गया फेले माजी। इसका फाइल कहाँ है? जब भी आपने फेल को तलाश, फेल के बाद आपने कहना है इसका फाइल क्या है, यानी जा कौन आया। यहाँ पे कहीं पता चलता है जानी अल वलदु जो आता है वो मरफू होता है, यानी जो फाइल होता है वो मरफू होता है। सर ये होगा जा जी, मैं बताता हूँ। जा फेल माजी मबनी अला फतहा और फाइल अल वलदु। बस चल अब तर्जुमा क्या करेंगे? आया लड़का मेरा या मेरे पास? मेरे पास। ठीक है मेरे पास। वह हुआ जबकि, और वो रो रहा था, वह रजा और वो गया, और रजा वह रजा और गया वो, इस हाल में कि वो यज़हकू हंस रहा था। फिर से देखिए रजा का माना क्या होता है? रजा वो लौटा। अच्छा अब दोबारा से शुरू करें सेंटेंस तर्जुमा करते हुए। जाआनी अल वलदु, आया लड़का मेरे पास। किस हाल में आया? इस हाल में कि वो जबकि मतलब सर जबकि रो रहा था ना, जबकि रो रहा था, और लौटा वो इस हाल में कि वो हंस रहा था। माशाल्लाह। तो सर इसका एनालिसिस करूं? अब ये एनालिसिस करें ना, सिर्फ कहाँ पे हाल है बता दे, और हाल के बाद का जुमला इस्मिया है ये बता दे। वाव कौन कौन से हैं, और अगर हाल वाला है तो फिर वो बता दे। सर इसमें वह हुआ यबकी में जो वाव हाल है, क्योंकि इसमें उसके बाद जुमला इस्मिया है, वह हुआ यबकी, और वरजा, और ये जो है ये वाव अतफ है, वाव। ठीक है। इसके बाद जुमला इसमें नहीं है, रजा है, वह हुआ यज़हकू, और ये वाव हाल है, क्योंकि यज़हकू जो है फेले मुजारे है। अच्छा, और आप डिसीजन मेकिंग में ना उसके माने पे जाया कीजिए कि ये काम किस हाल में हो रहा है। जस्ट डोंट लुक फॉर कि जी मैं तलाश करूं एक फेल मुजारे, बल्कि उसके माने को समझे। राइट, सब एक दफा इसको ट्रांसलेट कर दें बस। आया लड़का मेरे पास इस हाल में कि वो रो रहा था, इसमें वाव हाल है, और लौटा यहाँ पे वाव अतफ है, इस हाल में कि वो हंस रहा था, यहाँ पे वाव हाल है। माशाल्लाह। ऐसा क्यों था? चलिए उसको सर मुझे नहीं पता, कॉमेडी कर रहा। अच्छा चलो नेक्स्ट। थैंक यू सर। सिस्टर अस्मा है आपके साथ, तो नेक्स्ट वो कर लें। जी सर।
نمبر 6 دخل اسماعیل المسجد والامام یقرأ الفاتحة. اس کا مطلب ہے سر دخل اسماعیل المسجد، اسماعیل مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ جب امام سورہ فاتحہ کی قرأت کر رہے تھے. ماشاءاللہ آسان تھے. اس میں سر واو جو ہے وہ واو الحال ہے، اور والامام یقرأ الفاتحہ تھا، یہ جملہ اسمیہ فی محل نصب اور حال، فی محل نصب حال، اور اس میں الامام جو ہے وہ مبتدا ہے اور یقرأ جو ہے وہ فعل مضارع اور اس کی خبر ہے. یقرأ الفاتحہ نہیں، خبر الامام کی خبر کیا بتائیے، الاماموں کی خبر کیا ہے؟ جملہ فعلیہ یقرأ الفاتحہ تھا پورا. کریکٹ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور خبر سر اگر ایک دفعہ میں اس کو اگر میں کر لوں تاکہ باقی لوگ جی کائنڈلی توجہ کریں سارے. جی اس کو ہم بیان کریں گے. والامام یقرأ الفاتحہ، واو الواو للحال، الامام مبتدا، یقرأ الفاتحہ الجملۃ الفعلیہ فی محل رفع خبر للمبتدا. الامام یقرأ الفاتحہ الجملۃ الاسمیہ فی محل نصب حال. ماشاءاللہ آسان تھا. سر ایک پوائنٹ اس وقت تھوڑا سا سر ایک چیز ہے سر، جس طرح سسٹر نے کہا کہ اسماعیل مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ امام سورہ فاتحہ کی قرأت کر رہے تھے. تو سر اصل میں تو یہ امام کا حال ہے، اسماعیل کا حال نہیں ہے نا. ہمیں یہ بھی تو خیال رکھنا ہے کہ مطلب ہم جو یہ حال بیان کر رہے ہیں یہ کس کا حال ہے؟ اسماعیل تو داخل ہوا تھا نا سر. نہیں اسماعیل کا حال، بلکہ اسماعیل کا بھی نہیں، اسماعیل کے مسجد میں داخل ہونے کے حالت ہے. تو امام سر نہیں کہتے ہیں امام کا حال ہو گیا. حال ہوتا ہے نا. نہیں سر مبتدا یہ کا بھی تو تو امام کا حال ہوگا. اچھا ایکچولی میں نے آپ سے اچھا بتائیں جی حال کا آپ کے آگے لیسن آ رہا ہے جہاں پہ ہم نے ڈیٹیلز پڑھنی ہے، وہاں پر انشاءاللہ یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ حال کس کا ہوتا ہے. جی ہاں وہ تو سر ابھی کے لیے آپ بتا دیں کہ ابھی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پورا لیسن اس پر آ رہا ہے کہ کس کا حال مطلب سینٹنس کا معنی سمجھ میں نہیں، اس طرح سے بہت ریورس ہو جائے گا نا سر، کہ اگر ہمیں آئیڈیا نہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یعنی دیکھیں نا نہیں ٹرانسلیشن بڑی کلیئر ہے. اسماعیل داخل ہوا مسجد میں، اسماعیل داخل ہوا نا، وہ کس حال میں داخل ہوا کہ امام جو ہے وہ فاتحہ پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے فاتحہ امام ہی پڑھ رہا تھا. جی ہاں اس میں کیا مشکل ہے اگر اس کو اس طرح سمجھنے سے، ہمیں وداؤٹ اینی ٹرمینالوجی؟ میں تو یہی لگ رہا ہے کہ یقرأ الفاتحہ تو سورہ فاتحہ پڑھ، وہ حال ہے اس کا کہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، کیونکہ اس کے بعد رکوع نہیں کیا اس نے، وہ قائم تھا. اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں ہم کہہ رہے ہیں اس وقت ہم نے یہ سمجھنا ہے اس کا مطلب سینٹنس کا، رائٹ. تو ہم ایک اور چیپٹر میں جائیں گے جہاں پر ہم فردر اس کا انالیسس کریں گے. نیکسٹ نمبر 4 آ رہا ہے سسٹر سارا زکی. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. نمبر 4 ہے عین نوع کل واو مما ورد فی الجملۃ الآتیہ. اس جملے میں جتنے بھی واو آئے ہیں اس کی قسم بتائیں، کون سے واو ہیں. واللہ ما غبت یوما. جی جملہ پڑھیں، ترجمہ کریں. واللہ ما غبت یوما وانا صحیح لا هذه السنة ولا السنة الماضیة. واللہ تو یہ واو القسمیہ ہے. پہلے ترجمہ کر لیں. اچھا واللہ قسم ہے اللہ کی، ما غبت میں نہیں غائب ہوا تھا، یومن ایک دن بھی، وانا اور میں صحیح ہوں اور میں صحیح تھا، لا هذه السنة ولا اس سال، مطلب اس سال، اور ولا السنة الماضیہ یعنی پچھلے
साल। सही है वाव सर? कौन कौन से आए हैं? अच्छा, वाव पहला वाज है वल्लाही, ये वाउल कस्मिया है। मा गिब्तु यौमन व अना सहीउन, व अना ये फिर हाल का होगा। सर ये हाल का होगा। जी। ला हाज़िहि सनता वला सनतल मादिया, ये वाव वल अत्फ होगा। माशाल्लाह, तर्जुमा एक दफा दोबारा कर लें। वल्लाही कसम, वल्लाही कसम है अल्लाह की, मा गिब्तु मैं नहीं गायब हुआ या एब्सेंट हुआ, एक यौमन एक दिन भी, व अना और इस हाल में कि मैं सही था, जी। ला हाज़िहि सनता, ना इस साल, वला और ना ही एक साल पहले या माजी के साल, पिछले और साल। ना पिछले साल। जी पिछले साल। अहसन। सर एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जी। जकी साहब कल से कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी अभी उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है कोरोना का। अल्लाह ताला सेहत दे। अल्लाह सेहत दे। अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफा आमीन आमीन आमीन। सर एक क्वेश्चन कर सकते हैं? जी। सर ये अय्यन क्या है? अय्यन कहाँ पे आया? ये अय्यन नौ आकुल्ली अय्यना युअय्यिनु, अय्यना युअय्यिनु, तायीन। तायीन तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि इस बात की तायीन नहीं हो रही, यानी सर हम उर्दू में मुअय्यन कहते हैं ना, मुअय्यन करना। अय्यना, वो तअय्यना क्या आएगा? तअय्यना या तअय्यना? अय्यन, ठीक है सर। और इसके माने हैं किसी चीज को डिसाइड करना। जी। थैंक यू, थैंक यू। सर एक सवाल पूछ सकता हूँ? सर पूछिए। सर ये जो है वल्लाही मा गिब्तु, अल्लाह की कसम मैं गायब नहीं था, व अना सही हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, इसको सर हाल ये कैसे बनेगा? ये तो बात एक कंटिन्यू हो रही है कि मैं गायब नहीं था, मैं सही कह रहा हूँ। ला हाज़िहि सन्नता वला सन्नतल मादियता, ना इस साल न पिछले साल। तो इसकी जरा मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने इसको करार दिया कि ये हाल है, वो हाल है। मलिक साहब तर्जुमा करें वल्लाही मा गिब्तु यौमन व अना सहीहुन तक, दोबारा यहाँ तक तर्जुमा करें। हाँ जी, वल्लाही मा गिब्तु यौमन, मैं कसम खाता हूँ कि मैं गायब नहीं था, अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैं गायब नहीं था, व अना सहीउन, और मैं ठीक कहता हूँ, ला हाज़िहि सन्नता, इस साल, वला सन्नतल मादियता, या पिछले साल, यानी मैं इस साल या पिछले साल कसम खाता हूँ कि मैं गायब नहीं था और मैं सही कहता हूँ। मैं सही कहता नहीं हूँ, सही का मतलब है सेहतमंद। अच्छा, अना सहीहुन, मैं इस हाल में कि मैं ठीक था, सेहतमंद था। तो ये मरीज का ऑपोजिट है ना सही? हाँ ये मरीज का ऑपोजिट है। अच्छा अच्छा। सर इसके माने हम ये लेंगे कि जब तक मैं सेहतमंद था मैं एब्सेंट नहीं हुआ, लेकिन हुआ कभी एब्सेंट जब बीमार था? नहीं ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस हाल में कि मैं सेहतमंद था, यानी मैं बीमार हुआ ही नहीं। ठीक है थैंक यू। सेहतमंद रहा हूँ मैं इस हाल में, ठीक है। हाँ इस हाल में क्या जी। सिस्टर सीमा रिजवान। यस। अकमिल कुल्ल जुमलतिन मिम्मा यअती बिजुमलतिन हालियतिन मुनासिबतिन, जुमला हालिया के साथ इस जुमले को मुकम्मल करना है, और जुमला हालिया ऐसा हो कि जिसमें वाव उसके बाद जुमला इसमें आ रहा। ठीक है सर। तो दखलतुल मस्जिद, दखलतुल मस्जिदा, मैं दाखिल हुआ या मैं दाखिल हुई मस्जिद में, वल इमामु यरकऊ, इस हाल में कि इमाम रुकू कर रहा था। तो वाव हालिया, अल इमामु मुब्तदा, यरकऊ जुमला फेलिया खबर, फी महल रफ, अल इमामु यरकऊ
जुमला इस्मिया फी महल दस हाल। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जी शफीक हम साहब। शहजाद जी साहब जी 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 हम इसको ऐसे भी करेंगे दखलतुल मस्जिदा वस्सलातु तब्दउ। जी ये भी सही है, डिफरेंट बनाए ना लेसन से थोड़ा। ये भी सही है। थैंक यू। ये तब तो के क्या माने होंगे? अब सलातो हाथ में दाखिल हुआ कि नमाज जो है वो शुरू हो चुकी थी, नमाज शुरू इब्तदा से बदा जी यबदउ से तब्दउ। ठीक है। मुन्नस है ना सलात, इसलिए। शफीक साहब नंबर जी 2 सर, जी सर। जी। वसलतल तायरतो मतार जिद्दता, हवाई जहाज पहुंचा जद्दा एयरपोर्ट पर। व अना अदखलो मतारू, अदखलो जब मैं एयरपोर्ट में दाखिल हुआ, इस हाल में कि मैं एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। व अना आप इस तरह अदखलो, सोचें, आप इस तरह सोचें कि आप जहाज के अंदर थे बैठे हुए, फिर क्या है? अच्छा सर, अच्छा। वसलतल तायरतो मतार जिद्दता व अना जालिसुन, मैं इस व हाल में अना बैठा हूं। व अना जालिसुन, इस हाल में कि मैं बैठा हुआ था। या व अना वाकिफुन, इस हाल में कि मैं खड़ा हुआ था, या किसी भी या हाल में अना नायमुन नायरती, नायब, रात ये में भी हो सो रहा सकता था। सो रहा सर था। ये भी कह सकते हैं वल मतरो यंजिलो, इस हाल में कि बारिश हो रही थी। बिल्कुल कह सकते हैं, इस हाल में कि बारिश हो रही थी, बिल्कुल कह सकते हैं। जी नेक्स्ट शोएब हैदर साहब नंबर 3। जी सर, नंबर 3 हजज तू, मैंने हज किया। व अना सगीरुन, जब मैं छोटा था। ठीक, आसान था। जी मलिक हाकिम साहब नंबर 4 जी रआइतुल मुदर्रिसा, मैंने देखा टीचर। ठीक है जी, जी ठीक है। वहुवा नाइमुन, वहुवा नाइमुन, ठीक, सही सही है। वो सो रहे थे। बड़ा सही है। अच्छा और मैं सर समझा आपने क्या, बताए। अच्छा मैं समझा आपने क्या, वो हुआ जालिमुन। अच्छा नहीं, ये मुझे अल्लाह तौफीक न दे जी। सोना तो एक इंसान की फितरत है, ठीक है, जुल्म करना ठीक है, इंसान की वाजिब नहीं। सही है, सही है। जी इसमें और जवाब डॉक्टर साहब जी मलिक साहब इसको जरा एक्सप्लेन भी करें, वहुवा नाइमुन को कैसे बयान करेंगे? वाव जो है ये हाल हो गया सर, हुआ जो है ये मुब्तदा हो गया जी, नाइमुन जो है ये फेल हो गया जी, ये जुमला इस्मिया हो गया, और हुआ नाइमुन इसकी हो जाएगी, खबर हो जाएगी। नहीं, नाइमुन कौन सा फेल है? ये नाइमुन जो है ये मुजारे है। नहीं देखिए, फेल के आखिर में 2 हरकतें आ सकती है, मस्दर है, तनवीन आ मस्दर सकती है, है। मस्दर है, नाइमुन मस्दर है। नामा युनाम, नामा युनामी, युनामू या नामू, यनामू, ये इसका मुजारे होगा, ये मस्दर है। तो ये नाइमुन मस्दर है। नाइमुन का क्या माना है? सोना। नहीं, नाइमुन का माना सोना है या सोने वाला? सोने वाला, इस्मुल फाइल है, इस्मुल फाइल है। तो अब करें हुआ नाइमुन का कैसे एनालिसिस करेंगे? हुआ नाइमुन, वो सो रहा था जी। तो हुआ मुब्तदा, नाइमुन फिर क्या होगा? नाइमुन खबर हो गई जी। मौके पे ये मरफू है, लेकिन फी मतलब नस्बन होएगी फिक्री के लिहाज से, हाल के लिहाज से। जुमलतुल इस्मिया फी महल नस्ब, जुमलतुल इस्मिया फी महल नस्ब हो गई, लेकिन मौके पे हालत जो आ रही है वो मरफू आ रही है। मौके की हालत उसके खबर होने की वजह से, खबर होने की वजह से। अल्लाह आपको अजर अता फरमाए, आपने बहुत एक्सप्लेन कर दिया। जज़ाकुमुल्लाह। जी डॉक्टर साहिबा
नेक्स्ट आप कर लीजिए। सर सॉरी, नाइमुन की जगह हम मेल फेल मुजारे कर सकते हैं कोई वहुआ के साथ, या नामू कर दें? वहुआ युदर्रिसु। ठीक ठीक। ये भी कह सकते हैं कि वहुआ यक़िफु मअल मुदीरी, कुछ ऐसे बना सकते हैं। वहुआ यम्तहिनु। यम्तहिनु। जी डॉक्टर ताजुन्निसा। माता अम्मी वहुआ कबीरुन हो सकता है सर, या वहुआ अक्सरा कबीरुन। नहीं, वहुआ कबीरुन सही है। कबीरुन। वहुआ मरीजुन, ये भी तो हो सकता है। कुछ तो भी ज्यादा। हाँ जी, मरीज। वहुआ साइमुन। हाँ, रोजे की हालत है। वहुआ साइमुन को कैसे बयान करेंगे? वावुल हाल है, हुआ मुब्तदा, साइमुन खबर है। साइमा यस, साइमुन मस्दर नहीं, इस्मुल मफूल है ये। फाइल। फाइल है सर, फाइल साइमुन। जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया फी महल्ले नस्बिन अल हालु। हाल। माशाअल्लाह। दोबारा से हम शुरू कर। जी 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 प्लीज। माता अम्मी के साथ ये आ सकता है, वह अना गिब्ती फी बलदी। नहीं, वह अना गिब्ती तो नहीं आएगा, क्योंकि गिब्ती क्या है? गिब्ती तो है, अना के साथ तो गिब्ती नहीं आएगा। अना अपने लिए है, गिब्ती मुखातब के लिए है। सॉरी, अना गिब्तु मतलब वो भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर फेल की मुब्तदा की खबर फेल की सूरत में लानी है तो वो फेल मुजारे आएगा। ठीक है सर, फिर कैसे तो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे होगा ये? व अना गाबा से मुजारे क्या बनता है? गाबा या गीबू। तो व अना अगीबू कहेंगे फिर। व अना अगीबू फी बलदी। व अना अगीबू, मैं गैर हाजिर थी। बस मतलब इतना भी काफी है, फी बलदी अगर लगाएंगे तो वो सही होगा या नहीं सही होगा सर? नहीं, फी बलदी नहीं कहेंगे ना, फिर मिन कहेंगे। अगीबु मिन है कि मैं शहर से गैर हाजिर था। अगीबु मिन बलदी। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर अनीस फातिमा, नंबर 6। जी सर। खरजतु मिनल मदीनती व अना मुहरिमतुन। मैं मदीना से निकली इस हाल में कि मैं ihराम में थी। खरजतु, अच्छा वाव के बाद व अना वाव हालिया, अना मुब्तदा, मुहरिमतुन खबर, व अना मुहरिमतुन जुमलतुल इस्मिया फी महल्ल नस्ब हाल। माशाअल्लाह। व वसलतु, सर ये भी मैं बताऊं? ये एक ही जुमला है। अच्छा ठीक है, एक ही जुमला है। व वसलतु तो रियाद, और मैं वापस रियाद, और मैं पहुंची रियाद। व वसलतु रियाद व अना मरीदुन। वहाँ मुहरिमतुन थी, यहाँ मरीजुन हो गई। मरीदतुन मरीदतुन, सॉरी। व वसलतु रियाद व अना मरीदतुन। वाव हाल, अना मुब्तदा, मरीदतुन खबर, अना मरीदतुन जुमलतुल इस्मिया फी महल्ल नस्ब। हाँ आप थक जाए, मुतबन हो जाए। हाँ ठीक है, ओके। हाँ ये भी बहुत प्यारा जुमला, ठीक है। वसलतु रियादा व अना मुतहबुन। अच्छा, अगर इसको यूं बनाए कि दोनों जुमलों में जो आप हाल ऐड कर रही हैं, दोनों की आपस में कोई ताल्लुक हो। मुहरिम है तो इहराम खोल दिया है, या मरीज तो है तो सेहतमंद है, तो उसको फिर कैसे कहेंगे? तो यही मैं कह रही हूँ ना कि खरजतु मिनल मदीनती व अना मरीदतुन व वसलतु रियादा व अना
सहीहुन सहीहतुन। तो मुहरिमतुन किया था मदीना में, तो जी उसके साथ उसको आगे क्या कहेंगे? सर क्या करेंगे? उम्रा करने की मतलब खोलने का क्या कहते हैं उसको? मुहिल्लुन मुहिल्लतुन या हलालुन। अना हलालुन व वसलतु रियादा अना हलालुन व अना हलालुन। ठीक है, ओके। तो व वसलतु रियादा, मैं पहुंची रियाज इस हाल में, व अना हलालुन, व अना हलालुन, इस हाल में कि मैं मतलब एहराम में नहीं, एहराम की हालत खोल लिया जी, एहराम खोल लिया था जी, बिल्कुल बिल्कुल। व अना हलालुन, अना मुब्तदा, हलालुन खबर, अना हलालुन जुमलतुल इस्मिया फी महल्ल नस्ब हाल। जज़ाकल्लाह। ये हलालुन कौन सी है से होगा? हलाल हलवे वाली है से, जिससे हराम था, जिससे हराम था। सर ये जी भी हलालतुन नहीं सर आएगा? नहीं, हलाल दोनों के लिए एक ही आता है, मुज़क्कर मुअन्नस। सर जी ये वसलतु अर्रियादा के बाद हम जरूरी है वाव लगाना? हम कोई और सेंटेंस भी कर सकते हैं, मतलब बाद सलातुल इशा या कुछ और कर दें? देखिए हाल वाला या लगाना है ना, ऊपर हाल ही का ऊपर करना, क्वेश्चन इसमें में भी दिया हाल गया है करना, कि ठीक हाल है, वाला लगाना है। मतलब दोनों हाल लगाने, ठीक है जी दोनों में। जी सिस्टर नौरीन बरकी, इजअल कुल्ल जुमलतिन मिम्मा याती जुमलतन हालियतन लिजुमलतिन मिन इंशाइका। ये जो जुमले दिए हुए हैं, इन जुमलों से पहले कुछ ऐसा जुमला ऐड करें कि ये वाला जुमला उसके लिए हाल बन जाए। अच्छा सर, नंबर 1 सर पहला मैं कर दूं? पहला मैं करता हूँ, आप दूसरा कर लीजिएगा। पहले पे मैं लगा देता हूँ रअयतुका व अंत तमशी फिश शारिअ। मैंने आपको देखा इस हाल में कि आप सड़क पर चल रहे थे। दूसरा आप कर लें। सर दूसरा हजजतु व अना तिफ्लुन, सही है सर? यहाँ लगता है सबने बचपन में हज किया हुआ है। सर वो समझ यही आ रहा था इस वक्त। तो सर वा हालिया, अना मुब्तदा, तिफ्लुन खबर मरफू, और पूरा जुमला जुमलतुल इस्मिया फी महल्ले नस्बिन हाल। जी ठीक सर, सही है। सिस्टर अस्मा खालिद। जी सर, दखलतु फिल फसली वल मुदर्रिसु यक्तुबुद दरसा अला सबूरती। मैं क्लास में दाखिल हुई इस हाल में कि मुदर्रिस लिख रहे थे दर्स अला सबूरती, बोर्ड के ऊपर, बोर्ड पर। सही, लेकिन इसमें एक चीज ज़हन में रखें, जब दखलतु के बाद अल फसल आप लगाएंगी तो फी नहीं आएगा, दखलतुल अच्छा फसल आएगा। ठीक सर, मैंने पहले ही कहते मुझे लगा मैंने गलत किया, मैंने फिल फसली लिख दिया। ठीक ठीक, अल फसली, ठीक। दखलतुल फसली, फसला फसला, सॉरी मफूल आएगा ना? जी 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 ठीक ठीक, फसला वो फिल के साथ रह गया था। एक्सक्यूज मी सर, मैं करूं नेक्स्ट वाला? सर ये दखल तो फिल फसली भी तो आ सकता है, फिल फसली नहीं, दखला के साथ अगर मफूल ऐसी चीज है जिसमें फिजिकली दाखिल हो सकते हैं तो वो बगैर फी के आएगा। दखलतुल बैता, दखलतुल मस्जिदा। लेकिन दखला के बाद अगर जिसमें दाखिल होना है वो कोई मतलब एक फिजिकल चीज नहीं है, जैसे दीन है, इस्लाम है, तो फिर फी आएगा। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस सिल्मी काफ़ा। तो अगर फिजिकल चीज में दाखिल होना है तो बगैर फी के साथ। सर जैसे सूरह फजर में है ना, वदखुलू फी बादी, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। यहाँ पे फिर फिजिकल नहीं है वदखुली जन्नती में, तो यहाँ पे फिर फी नहीं लगेगा। इबादी में फिजिकली नहीं है, वहाँ पे फी है। जी, इबादी में फिजिकली है, नहीं, तो इबादी में फी है, फिजिकली है, उसमें फी लगा हुआ है, लेकिन जन्नती में फिजिकल नहीं है तो वहाँ फी नहीं लगा हुआ है। वहाँ नहीं है।
الٹا ہو گیا. ایسے ہی ہے سر. جی ایسی ہے. جنت ایک جگہ ہے نا جہاں داخل ہو سکتے ہیں، تو وہاں فی کے بغیر آیا ہوا ہے. جنت میں فزیکلی جایا جا سکتا ہے، اس لیے فی وہاں نہیں ہے، نہیں ہے. اور عبادی میں فزیکلی میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. ہاں میرے بندوں کے درمیان شامل ہو جاؤ، اس میں فی نہیں ہے. فی آئے گا کیونکہ وہ فزیکلی نہیں ہے. جی ڈاکٹر بشرا ایاز نمبر 4. میں ذرا سا وہاں پہ تھی نہیں، میں کر لوں نیکسٹ والا، میری باری مس ہو گئی تھی شاید. نہیں آپ کی باری اب دوسری دفعہ آئی نہیں ہے. اچھا سوری، ہمارے گھر میں تھوڑا کچھ کام چل رہا ہے. صحیح. جی ڈاکٹر بشرا پلیز نمبر 4. خرجت من البیت والمطر ینزل. میں گھر سے نکلی اس حال میں کہ طیارہ اتر رہا تھا، لینڈ کر رہا تھا. پھر سے ترجمہ کریں. المطر ترجمہ دوبارہ کر لیں ڈاکٹر صاحبہ. میں اپنے گھر سے نکلی اس حال میں کہ طیارہ نہیں، مطر طیارے کو کہتے ہیں. بارش ہے، بارش نازل ہو رہی تھی، بارش ہو رہی تھی. سوری بارش ہو رہی تھی. اس حال میں کہ بارش ہو رہی تھی. جی کلن لیاز صاحب نیکسٹ آپ کر لیں. اور اس میں بھی فی نہیں آئے گا نا، خرجت البیت ہوگا. خرجت من البیت ہے نا، یہاں تو نکلنا ہے، من آئے گا. وصلت دخلت البیت والشمس اقرب. تغرب والشمس تغرب. دوبارہ بولیے سر. دخلت البیت والشمس تغرب. البیتی کے نیچے زیر آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مضاف الیہ یا اس میں من حذف ہوا ہے تو ایکچولی من البیتی ہے. نہیں، ترجمہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں گھر میں داخل ہوا اس حال میں، اپنے گھر میں. نہیں، اپنا ضروری نہیں ہے. اس حال ویسے اپنے میں جانا چاہیے، اس کا ترجمہ اپنا ہونا ضروری نہیں. اس حال میں کہ سورج غروب ہو رہا تھا. تو دخلت البیتا ہوگا نا، بیتی تو نہیں ہوگا. ٹھیک، بیتا. اگر من ہو تو پھر بیتی. اب وہ پھر خرجتو آئے گا نا، خرجتو من البیتی، میں نکلا. سر اور اگر وصلتو ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وصلت البیتا، مطلب الہ یا کچھ بیچ میں نہیں لگائیں گے؟ وصلہ کے ساتھ تو الہ کے ساتھ اور بغیر الہ کے دونوں طرح سے ہی ہے. مطلب وصلتو الی البیت، الی البیتا بھی ہو سکتا ہے. الی البیتی ہوگا، پھر الہ تو حرف جر ہے نا. جی الی البیتی، سوری. ڈاکٹر رخشندہ نمبر 6. میری باری نہیں آئے گی سر؟ آ رہی ہے الفابیٹک آرڈر میں، تھوڑے دور ہیں. دخلت المسجد والمؤذن یقیم. میں مسجد میں داخل ہوئی اس حال میں کہ مؤذن کھڑا تھا. تو واو حالیہ، المؤذن جی یقیم کھڑا تھا یا کھڑا تو یقوم ہونا چاہیے نا. ہاں سوری، یہ وہ اقامت کر رہا تھا، اقامت کر رہا تھا. ہاں مجھے یقیم کہتے ہیں، مؤذن اقامت کر رہا تھا. تو واو حالیہ، المؤذن یقیم جملۃ اسمیہ، المؤذن مبتدا، یقیم خبر،
اور جملۃ الاسمیہ فی محل نصب حال. اور سسٹر فاخرہ جبین. جی سر، حفظت سورۃ الشمس وانا صغیر. شہزاد صاحب 8:30 ہو رہے ہیں تو ہم اس وقت کلوز کرتے ہیں، باقی نیکسٹ ویک کریں گے. جی سر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا.